الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله العلي لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود السلام پڑھ لینا، محبت سے پڑھ لینا، سارے مل کے پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس استاذ العلماء مخلصی فی اللہ، والد محتشم عید طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی اہل سنت شیخ القرآن قبلہ مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ مفتی اہل سنت شعلہ بیان اور شیریں لسان خطیب قبلہ علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ الطاف محمود صاحب، دیگر حضرات علماء عزیز شام، اللہ تعالیٰ جملہ علماء اہل سنت کی زندگیوں میں خیر برکت دے. آپ دور و نزدیک سے جتنے اہل سنت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری عبدالعزیز صاحب کو، جنہوں نے اپنی اس مسجد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب امیر المجاہدین شیخ الحدیث مجاہد ملت اسلامیہ قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ مولانا محمد اکرام حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. یہ جو مفتی الطاف محمود صاحب میرے متعلق اتنی لمبی گردان پڑھ رہے تھے نا، یہ اس حساب سے میں قبول کر لیتا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے 4 پارے ان سے حفظ کیے، تو ہر شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے، تو اس حساب سے مجھے قبول ہے. وگرنہ بہت زیادتی کر گئے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ میری تعریف میں غلو کر گئے. میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے علامہ اکرام حسین صاحب کو شرف بخشا، وہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہے. اور میں انتظامی حوالہ سے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور والد گرامی دامت برکاتہم القدسیہ کا جو علمی فیضان ہے وہ دونوں بھائیوں میں الحمدللہ، مفتی الطاف صاحب بھی اور علامہ اکرام حسین صاحب بھی. لیکن اضافی خوبی جو علامہ اکرام حسین صاحب کی ہے، وہ دینی مدارس کی جس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں اور ایک ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نزدیک
والد صاحب کا صحیح نائب مناب جس کو کہتے ہیں وہ اکرام حسین صاحب ہے، اور والد صاحب کے بعد انہی کے سر پہ پگڑی سجتی ہے، اور میں انہی کے سر پہ آج بھی سجاؤں گا، کل بھی سجاؤں گا، کیونکہ والد صاحب کا خواب یہ پورا کر رہے ہیں کما حق کو۔ سامع نزید شام علامہ قبلہ عبدالعزیز صاحب اللہ ان کو خیر و برکت دے، ماشاءاللہ بڑے ایک ایکٹیو رول ہے اس علاقے میں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسہ بھی ہے قبلہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جامعہ دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انوار کے صدقے اس ضیاء کو قیامت تک دوام عطا فرمائے، یہ روشنی قیامت تک چمکتی دمکتی رہے۔ سامع نزید شام وقت بڑا مختصر ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ اور اس سے ریلیٹڈ چند مضامین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قبلہ مفتی الطاف مامور صاحب آپ کو تلقین کر رہے تھے کہ صرف طرز ترنم یا وہ لطف لذت کے حوالے سے تقریر نہیں سننی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے انٹرٹینمنٹ کی محفل تو ہے نہیں، سیکھنے سکھانے کے ایک ماحول ہے۔ تھکاوٹ بھی مجھے بہت سخت ہے، کیونکہ کوئی عادت ایسی بن گئی ہے 12-13 سال سے، رات کو چونکہ میرا سونے کا معمول نہیں، تو مجھے سب سے مشکل ہوتی ہے دن کے پروگرام کی۔ رات کا مجھے رات 1 بجے آپ خطاب کروائیں 3 بجے میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں تقریباً 12 سال ہو گئے رات کو سوتا نہیں ہوں، اور یہ میری کرامت نہیں ہے۔ اچھا کئی اسم سن کے آتے ہیں سبحان اللہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شے ہے بھائی پوری رات جاگدا، یہ میری کرامت نہیں، وہ دی وجہ ہے کہ میں دن سونا تو ظاہر بات ہے رات نیند کتوں آگئے، ہاں یہ مطلب یہ میں فجر دی نماز تو لے کے 1 بجے تک میں نڑانا آرام کرنا، راتی میں ساری رات جاگنا، پروگرام نبی ہوئے تو الحمدللہ راتی تقریباً مطالعے چی گزرتی ہوئے، تو سویرہ میں 7 بجے تو گھروں نکلیاں، بڑی شدید طوفانی بارش رہی ہے رستے تلگنگ تک، اس وجہ تو بھی کافی تھوڑے لیٹ ہو گئے، لیکن میں بڑے ٹائم نال پہنچ گیا۔ تو چند گزارشات کر صاحب دی خدمت عرض ہے کہ بڑی توجہ نال سن سو، میں ویسے تقریر اردو چی کردہ لیکن میں چونکہ میرا علاقہ میں اس ماحول تو واقف ہوں، تو تہاڈی زبان نال تہاڈے نال گلاں کرنیاں دو چار۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جڑے ایمان لیا چکے ہو، اگر ایمان دی حفاظت کرنی ہے تو ایمان دی حالت اللہ دی بارگاہ حاضری دا شوق رکھتے ہو، ایمان دی سلامتی چاہندے ہو، اور ایمان دی حالت سرخرو و سرفراز ہو کے اللہ رسول دی بارگاہ پہنچنا چاہندے ہو، تو پھر ایک گل پلے بن لو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدوں بھی اللہ تو دے رسول دے طرفوں بلاوا آونجے نا تو پھر دیر نہیں لاؤنی، استجیبوا اللہ اور دے رسول دے بلاوے نو بلا تاخیر بلا تردد اس نو قبول کرنا۔ جدوں تو ہن میرا محبوب نبی بلاوے لما یحییکم واسطے اس امر دے یا اس عمل دے جڑا تہاڈے واسطے حیات بخشے، میرے نبی دا حکم جڑا نا فرمایا اس دے وچ زندگی ہے۔ وَعْلَمُوا، تے اے بھی گل پلے بن لو، اے تہاڈے علم وچ ہونا چاہیے، تہن پتہ ہونا چاہیے، جے تساں اللہ رسول دے بلاوے تے سجے کھبے کن مارے اور سستی دا مظاہرہ کیتا، کائلی دا مظاہرہ کیتا، اور عامیانہ انداز نال اور سطحی انداز نال تے ایویں بے دلے ہو کے، فرمایا اس دی سزا بڑی سخت ہے۔
اگر اللہ رسول دے بلاوے تو اعراض کرسو کنی کتریسو نسو دور تے پھر ایک گل یاد رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلب اللہ دا حکم جڑا نا او تہاڈے تے تہاڈے قلبی ارادے دے درمیان حائل ہو ویسی توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ دے حکم دا پردہ یہ تہاڈے تے تہاڈے قلبی ارادے دے درمیان حائل ہو جائے پردے چار قسم دے ایک معروف پردہ جڑیاں عورتاں کر دیاں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ایک او پردہ جڑیاں ساڑیاں عزت آلیاں تے حیا آلیاں ماں بہنا کر دیاں دوسرا پردہ ستار العیوبی والا پردہ ہوندا جیڑا تساں ہر دعا دے وچ اللہ کول منگدے ہو اے اللہ ساڈے گناہاں تے پردہ پا اے دوجا پردہ تریجا پردہ اوے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کھلوتے نے تو ایک نوجوان بیٹھا تو دعا پہ منگدا تو حضرت عمر دی کنڈ تے کھلوتے او دعا منگدا اے میرے اللہ تو قرآن اچ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ تو قرآن اچ خود فرمایا ہے سورہ انفال دی آیت نمبر 24 ہے کہ مالک تو انسان تو دے قلبی ارادے دے درمیان حائل ہو جانا یعنی اپنے حکم دا پردہ نافذ کر دینا اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا پہ کردا کہ تو میرے تے میرے گناہاں دے درمیان انج دا پردہ پا دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہواں تے نہ کر سکاں میں گناہ والے پاسے ٹرنا چاہواں تے نہ ٹر سکاں میں گناہ دا کو منظر ویکھنا چاہواں تے نہ ویکھ سکاں میں گناہ دا کو کلمہ بولنا چاہواں تے نہ بول سکاں میں گناہ کو کم سننا چاہواں تے نہ سن سکاں کسی بری محفل دے وچ میرا دل کرے تے کوئی انجی رکاوٹ پا دے کہ میں بری مجلس جا ہی نہ سکاں کوئی گندی سنگت تے دل کرے تے انج دا پردہ میرے سامنے کر دے کہ میں گندی سنگت رکھ ہی نہ سکاں حضرت عمر نے اودے کان دے تے تھپ ماری تو سن دعا دتی تے اودی مغفرت دی بھی دعا کیتی تے نال بڑا شفقت بھرا اودی کان تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے نوجوان مبارک ہوئے تم بڑی سونی دعا پہ کردا چوتھا پردہ ہوئے جڑا اس آیت دے وچ بیان ہو رہا او کیڑا او بد نصیبی تے محرومی تے اللہ تعالی دی رحمت تو دوری دا پردہ فرمایا جے تساں میرے محبوب نبی دے بلاوے نو انجے سجے کھبے کر چھوڑیا تے جناب اہمیت نہ دیتی تے نبی پاک دے بلاوے تو اعراض کیتا تے کنی کترائی تے دور نسیو تے پھر یاد رکھو او میرے سنگیا اگے بڑی ٹھنڈ ہے یار بہ جا اے پانی نہ سٹ بہ جا بالکل بہ جا اگے بڑی ٹھنڈ ہے تو پانی سٹدا پیا توجہ ہے اب اے خوشبو والا توجہ کرو اے چوتھا اے جناب والا چوتھا پردہ جیڑا محرومی والا تے بد نصیبی والا پردہ اس دے دعا کیتی کرو کہ اللہ اس پردے تو محفوظ رکھے وہ یہ بھی کہ اللہ فرماندہ جے تسا میرے محبوب نبی دے فرمان تے کان نہ دھریا تے سجے کھبے شغل میلے چ رہے ہو ساری زندگی تے فرمایا میں یہ جب پردہ تواڈے سامنے حائل کر چھوڑے سا کہ پھر ہوں یہ بھی وقت آ ویسی کہ تسا آج مل نہیں پا رہے ہو نا دین دا تو پھر میں تو انو اتنا محروم کر سا بھئی تسا نیکی کرنا بھی چاہ سو تو جناب تواڈے توفیق میں چھن لے سا اے او پردہ گل سمجھ آئی تو یہ ہلکی گل نہیں ہے اس میں دل دی تختی تے لکھو اے دیکھو نا 5 وقت اذان ہوندی ہے ایک کینڈا بلاوا اپنے ایمان نال دسو بھئی تھانے چو بلاوا آ ونجے
اساں جھٹ نہ لیندے، کوئی ادھروں ناظم پکڑیا، کوئی ادھروں جناب والا کسی ایم پی او نو پکڑیا، ادھروں ایم این اے نو پکڑیا، 6-10 سفارشاں کروا کے ٹائمو ٹائم پہنچ وینے ہیں جی، سارے آداب بھی پتہ چل جاندے ہیں تے اے روزانہ 5 وقت بلاوا ہوندا پرواہ ہی نہیں، تھندار دے بلاوے تے اساں جناب کان کھڑے کر دے ہاں تے اللہ اللہ بلاوا اے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم نو بیان پہ کردا ہے، اسے دے وچے اے بھی اللہ رسول دا بلاوا، اے اذان جڑی دیندے ہو اللہ رسول دا بلاوا، اے سجے کھبے جڑا مار دیو نا، دی سزا بڑی سخت ہے۔ پھر کتنے تک جناب والا دور نس دے رہا سو مسجداں تو تے نمازاں تو تے اذاناں تو، پھر کدھر انج نہ ہوئے جے کوئی جناب والا 15-20 سال تو بعد تھوڑا دل کرے بھئی نماز پڑھا، سجدہ میں بھی متھا ٹیکاں زمین تے، تو کوئی انج دی بیماری لگ ونجے، روزہ رکھنا چاہے بندہ، ساری زندگی عیاشیاں تو بدماشیاں گزر گئی، ہن آخری وقت چلو جناب روزے رکھ گئے نا جی فرض ہیں، ڈاکٹر آدھا نہیں شوگر اتنے تھلو ویسی روزہ نہیں رکھنا، بھئی وقت گزر گیا، سمجھ کوئی نہیں آئی تو سہری دے ٹائم تے پورے گھنٹے اعلان کر دینا ہے جناب روزے دارو اللہ دے پیارے اٹھو جناب سہری کھا لو، نہیں جناب مزے ستے ہوئے، تو پھر یہ بھی وقت آندا اللہ توفیق ہی چھن لیندا، ٹھیک ہے نا، وقت دی قدر کرو، وہ سیانے انجا نہیں آکھدے بھی لمحے دی تاخیر صدیاں دی سزا بن ویندی ہے، تے سونے نبی دا بلاوا ہوئے تے بندہ سجی کھبی مار چھوڑے وتی دی سزا بڑی ڈاڈی ہے، اللہ محرومی دا پردہ حائل کر دیندہ وقت بندہ نیکی دل کردہ کران، اے میں دسو تھوڑا جا جھٹکا آیا نا پچھلے رمضان شریف وچ کرونا دا، نمازیاں فاصلہ سمجھ کوئی نہیں ہے، ہن تانوں کی پتا کہ یہ جناب ایمان والے واسطے کتنا بڑا امتحان ہے، بھئی نمازی جناب احتیاط کرو، ہن مسجداں چ لوگ ڈر کرونا جی اتھے جناب دور کھلو جی وچوں صفاں جناب، اے ہون تے جناب صفاں چ گیپ ہے نا، تے تو ساڈا جڑا کرتوت ہے نا ساڈے مسجداں دے پاس توجہ کوئی نہیں، کچھ دیہاڑے ہوئے تے اللہ معاف کرے تساں کوئی جناب والا نہ اساں زمین چ اگیا نہ آسمان تو ڈھٹھیا نہ کوئی ایڈے جناب نیک پاک بندے ہیں، اللہ انہاں لوگوں نوں بھی سزاواں دتیاں، اج ون کرتبہ دی مسجد ویکھو نا اتھے اندر جناب والا سینما کھلے پے مسجد دے اندر، یہ صرف مسلماناں دے کرتوتاں دی وجہ تو ہے، اندر جناب سکواش سنٹر بن گئے، اندر ٹیبل ٹینس کھیلی جا رہی ہے، اتنی بڑی کرتبہ دی مسجد، اور باہر مسجدوں دے وچ ویکھو کی حالات ہے، اسلامی ریاستاں دے وچ مسجداں بند پئی ہیں، کیوں؟ اساں اللہ دی نعمت دی جل قدر نہیں کرنی، او دے بلاوے تے لبیک نہیں آکھنا، تے لبیک دا مطلب صرف لبیک نہیں، لبیک دا معنی سادہ ہے، بھئی حاضراں تے پھر او حکم کرو جو کرنا ہو جناب میں کرنا سے تیار ہاں، یہ لبیک دا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تے فرمایا جے تساں اللہ رسول دے بلاوے نو اہمیت نہ دیتی تو پھر میں اے جب پردہ حائل کر دے ساں جڑا کہ بد نصیبی اور معرومی والا پردہ، اس واسطے اور میں کو اپنے کول گل نہ پہ کردا، اس آیت دے تحت خود قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری اس استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم آپ فرمانے اس آیت دا مطلب کے وے مفہوم کے وے، فرمایا فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ یحیی القلب وعصیانہ یمیتہ، فرمایا یاد رکھو اس دا مطلب آیت دے وے کہ باویں تواڈے گھریلو زندگی ہوئے، ازدواجی زندگی ہوئے، خانگی زندگی ہوئے، خاندانی زندگی ہوئے، معاشی زندگی ہوئے، معاشرتی زندگی ہوئے، تواڈی دکانداری ہوئے، تواڈا ذمہ دارہ ہوئے، تواڈی جناب کاروبار حیات ہون، تواڈی سیاست ہوئے، تواڈی جناب سنگت دوستی ہوئے، رشتہ داری ہوئے، تمام معاملات وچ اللہ رسول دے حکم دے سامنے جھک ونجو، فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ، دنیاوی امورن چاہے دینی امورن، ازدواجی امورن چاہے خانگی امورن، معاشی امورن، معاشرتی امورن، سیاسی معاملات، ہر معاملے دے اندر اللہ تے او دے رسول دے حکم نو سلام تو پھر اس دیتے عمل، فرمایا یاد رکھ
جدوں صحیح معنی تو اس آیت تے عمل کرے سے نہ کہ اللہ رسول دا کوئی بھی حکم میرے تک پہنچیا تے اگلے نہ میں اس تے عمل فرمایا جے انج تو زندگی بنا لے تو یحیی القلب ساری دنیا مر سکدی ہے تو قبر وچ ون کے بھی نہیں مر سکدا بیٹا پانی دے یحیی القلب اے دیکھو نا داتا صاحب لاہور بہندے ہو 1000 سال گزر گیا داتا صاحب دی قبر تے رونقاں لگی ہوئی ہیں سامنے مغلی دور دا ایڈا وڈا بادشاہ تے کسی نوں پتہ ہی نہیں دربار کیڑے پاسے خطہ پڑھن والے کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو سامنے عزیز شام توجہ کرنا اے فقیراں دے ڈیرے اج بھی آباد ہیں داتا صاحب 1000 سال ہو گیا اج بھی سلامیاں پی ہوندیاں بہو سلطان 300-400 سال ہو گئے اج بھی سلامیاں پیر سیال لجپال اج بھی سلامیاں گولڑا شریف اج بھی سلامیاں کیوں وجہ ایک بڑے بڑے ذمہ دار سن چوکھا پیسہ سی تجارت چنگی سی کوئی جناب ایم پی ایم این اے سن یا اس ملک کے وزیر اعظم یا صدر رہے نہیں صرف وجہ کہ انہاں اپنی زندگی اس تے لائیے کہ جو رب تے او دے رسول دا حکم اساڑے تک پہنچ دا ونجے تے اس تے عمل کر دے ونجے ایک کڑے پڑھن نال کو ولی نہیں بنے یا جناب والا کو سنگل اڑن نال ولی نہیں بن گئے ولایت واسطے وڈا آستانہ میں کدھرے قرآن حدیث وچ نہیں پڑھیا بھئی ولایت دی نشانی وڈا آستانہ میں کدھرے قرآن حدیث وچ نہیں پڑھیا بھئی جدے ہزاراں مرید ہون او ولی ہے نہ ولایت دی نشانی وڈا آستانہ تے نہ ولایت دی نشانی ڈھیر مرید ہیں ولایت دی نشانی جڑی میں قرآن وچ پڑھی ہے او اے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بس ایمان کامل تے تقوی سبحان اللہ او ولی تو سامعین عزیز شاہ میں عرض کردہ پہ آپ دی خدمت کہ اپنے آپ نو سنبھالو دین دی طرف آؤ اللہ رسول دے بلاوی دی طرف آؤ تو جناب والا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دیں اس دایت مطلب کیوے ادھا مطلب صرف او جناب والا فیزیکلی جڑی آواز ہوندی ہے نا بے حضور دا بلاوت حضور دے کانے سنے او بھی مراد ہے مگر اس آیت دا اساڑی عملی زندگی نال تعلق اج کیوے اے آیت اساڑی کی میں تربیت کر رہی ہے سعید بن اللہ نماز پڑھ دیں یا ابی بن کعب نماز پڑھ دیں حضور بلا لیتے لیٹ ہو گئے تو حضور نے آیت پڑھ کے سنائی فرمایا او بھی ٹھیک ہے لے فیزیکلی حضور آواز دے ون تاں بھی 1400 سال تو بعد بھی حضور دا حکم پہنچے تاں بھی استجیبو تو سن پابند تو سامن زید شام فرمایا فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبِ فرمایا اگر تو چاہنا کہ اے میرا دل ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاوے اساں تے سمجھ نہیں نا بھئی زندہ وہی جڑے جناب والا اے ویکھدا پیا سندا پیا بولدا پیا کھاندا پیا پیندا پیا تے جناب اے زندہ تے جدی جناب والا ساہ اکھڑ گیا تے جناب کندھے تے رکھیا تے جناب قبر وچ دفن کر آئے اے مردہ نہیں اے زندگی اور موت دی اے علامت یہ حقیقت نہیں ہے مثل الذی دیکھو نا نبی پاک نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت فرمایا جڑا اللہ رسول نو یاد کرن والا او دی مثال زندے دی طرح تے جڑا اللہ رسول تو غافل ہے او دی مثال مردے دی طرح گل سمجھ آئیے تے فرمایا جڑا اللہ رسول دے حکماں نو منن والا او قبر وچ ٹر گیا تاں بھی زندہ ہی ہے جڑا اللہ رسول دے فرامین نو دھکا دیتی پھردا فرمایا او دنیا تے ٹردا پھردا مردہ ویسیانہ یمیت فرمایا گناہ جڑا نا گناہ ہائے ہائے توجہ کرو یار فإن طاعة الرسول في كل امر يحيي القلب حضور دی اطاعت زندگی ہے تو حضور دی نافرمانی موت ہے ویسیانہ یمیت فرمایا موت و حیات دا اے بھی فلسفہ وے او جناب صرف ساہ آونا زندگی نہیں تو ساہ اکھڑ بننا ہی موت نہیں ہے فرمایا اے بھی ادھر توجہ کر حقیقی موت کیوے تے حقیقی حیات کیوے او حیات عارضی ہے تے او موت بھی عارضی ہے حقیقی حیات تے حقیقی موت او کیوے
فرمایا حقیقی حیات میرے نبی دی اطاعت ہے تے حقیقی موت حضور دی نافرمانی فإن طاعت الرسول فی کل امر. تو سامع عزیز شاہ ہے کہ بلا مفتی سے الطاف سیالوی صاحب صحابہ دا ذکر کر رہے سن، عظمت بیان کر رہے سن. انہیں 1400 سال تو بعد بھی عظمت کیوں ہے؟ او اس آیت دیو تے عملداری دے حوالے نال عملی نمونوں نہ پیش کیتا. سبحان اللہ، محبت نال کو سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فرمایا ایمان والے جدو اللہ رسول دا بلاوا آ جاوے دل چ وجے ضرورت ہے. فرمایا ایمان والے استجیبو قبول کرو للہ اللہ واسطے وللرسول دے رسول واسطے اذا دعاکم بلاوے نو قبول کرو جدو تانوں بلاوا آ جاوے. جدو اللہ رسول دا بلاوا ونجے تے پھر دیر نہیں لاونی. اللہ اکبر دا عملی نمونہ ویکھو. صحابی رسول حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلی رات شادی نو بڑی جناب والا حسرت نال شادی کی تھی، خواہشہ نال شادی کی تھی. ادھر جناب والا آپ عمل ازدواج تو ہم کنار ہو چکے نے، مجامعت کر چکے نے، ہم بستری کر چکے نے. ادھر منادی نے ندا دیتی کہ میرے نبی دے غلاموں نبی پاک تو انہوں بلا رہے ہیں جہاد واسطے جانا بے. حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غسل فرضی مگر غسل نہیں کیتا. کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ دا بلاوا آ گیا، حاضری چ دیر نہیں کرنی. آپ جناب والا اسی حالت چلے گئے، دربار رسالت پیش ہو گئی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے احد دے جناب والا میدان ہی توڑ دیتا. آپ تے غسل فرض پر غسل نہیں کیتا. اسی حالت جویں جویں میرے نبی دا حکم ملدا جاندا اوویں اوویں عمل ہوندا جاندا. آپ جناب والا گئے میدان کارزار دے وچ جہاد کیتا. ہن ذرا توجہ کرو، غسل فرض جنبی حالت تے جہاد کر رہے نے. جنبی حالت غسل فرضی اسی حالت جہاد کرتے ہیں آپ جناب والا شہید ہو گئی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جدو جناب والا میدان کارزار ختم ہویا، اللہ نے مسلمانوں نے فتح دیتی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلاموں اپنے شہداء جناب والا صحابہ انہوں دی اجساد نو اکٹھا کرو. حضرت حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی. عرض کیتا گیا یا نبی اللہ حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی. میرے کریم نبی نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، چہرے تے مسکراہٹی. میرے نبی فرمایا اے میرے صحابہ حنظلہ تے غسل فرضی مگر اس واسطے غسل نہیں کیتا کہ حضور دے بلاوا آ گیا، حاضری چ دیر نہ ہو جاوے. حنظلہ دی ادا رب نو اتنی پسند آئی کہ جناب والا فرشتے انہوں نے آسمانت لے جا کے غسل پہ دیندے نے. اے جناب والا توجہ فرماؤ، ہووے جنبی حالت ہوئی تے غسل فرض ہوئی تے جناب والا آسمانت غسل او پہ دیندے نے جڑے معصوم نے. توجہ ہے کوئی؟ اے جناب والا مطلب استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جڑا نبی دے بلاوے نو انج دی اہمیت دیوی اور جناب والا جھٹ نہ لاوے، دیر نہ لاوے. حالانکہ آپ غسل کر لیں دے کہ ہر سینہ نہ انہوں نے پتہ سی قرآن دا حکم ہے استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. سبحان
سونے دا بلاوا آ گیا تے پہلی رات شوقاں نال شادی کیتی حضرت حنزلہ نے غسل بھی نہیں کیتا بیوی نو بھی چھوڑ دیتا تے حضور دے حکم تے حاضر ہو کے ثابت کر دیتا بھائی بیوی بھی بعد چے شادی دیاں خوشیاں بھی بعد چن اے جڑے شادی دے موقع تے دولے تے جناب سوالے تے خوشی دے ساریاں نمازاں بھول ویندے ہو اللہ رسول دا حکم سنائی دیندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بھی او دے شادیاں تے ناچ گانے تے تماشے کر دیو ذرا توجہ فرماؤ شادی حنزلہ بھی کیتی آئی جی ہاں رات بھی پہلی آئی تے غسل بھی فرض آئی کوئی بہانہ نہیں کیوں ساریاں خوشیاں بھی حضور تے قربان شادیاں بعد وچ خوشیاں بعد وچ بیویاں بعد وچ اے صحابہ کیوں شان پائی وجہ کے دیکھو غسل فرض کیتا نہیں کیوں سونے دا حکم آ گیا گل سمجھیے کوئی نہیں ہے اللہ سبحان اللہ محبت نہ لکو سبحان اللہ اور پیار نہ لکو سبحان اللہ یہ لاڈ پیار جڑا نا خود بھی اٹھیا کرو آج کل سردی ہے نا ہاں سویرے بادشاہ بندہ وضو کرے تو پھر مسجد والے پاس آوے تو پھر پتہ لگدا وقت نماز پڑھ کے جڑا سکون ملدا سبحان اللہ تو پھر نماز پڑھ کے تھوڑی جی بہ گئی بھی کرو تلاوت بھی کیتا کرو میں سویرے جناب والا اللہ انہاں بچیاں دی والدہ دی عمر دراز کرے بیمار بھی دعا بھی فرمایو الحمدللہ میرے نال بھی پہلے اٹھی میں نے اٹھاون دی لوڑ ہی نہیں پوندی بچیاں نو بھی اٹھایا بچیاں نو بھی اٹھایا اور پھر میں اتنا بچیاں نو پابند نہیں کیتا جتنا اس کیتا فجر دی نماز تو بعد میرے سارے گھر دے بچے پہلے قرآن مجید دی جناب والا 4 رکوع پڑھ کے پھر اگر سونا تے اجازت ہے فجر دی نماز تو بعد اے بچہ بیٹھا پوچھ لو اس کو دیکھو گھر دے وچ اج ساڈا پتہ نہیں مصیبت کی ہے پیراں فقیراں دی ترٹھی ہوئی قوم ہیں جو جہان دے بلنڈر کردے ہیں نماز دے نیڑے نہیں آندے پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں قرآن کھول کے کدی نہیں ویکھیا تھوڑا کوئی شیک آوے نا نحوست دا پیراں کول تویز لے آؤ سمجھ کوئی نہیں ہے پیراں کول تویز لے آؤ تو میں کہ پیر دا تویز کیا کرے سی جیڑا اتنا موٹا تویز قرآن دی صورت جراب بھیجا تن اگر اس دی عزت تے قدر نہیں پیر دا تویز تنو کے کرے سی نحوست ہے اور کے گھراں چ نحوست ہے او اے جناب والا جنہ حضور دے اے ہن حکمت عمل کیتے ہیں بس فرشتے چاہ کے اسمانہ تے غسل کروائے محبت نہ لاکو سبحان سامع نزید شام توجہ کرنا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جمعہ دا خطبہ دے رہے نے حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد دیاں سیڑھیاں پہ چڑھ دینے آخری سیڑھی جناب والا مسجد دی ادھروں کن جواز بھی اجلسو ہو آپ جناب والا اتھے بہ گئے مسجد دی سیڑھی دی اینڈ دی جدو جمعہ مکمل ہویا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت عبداللہ ابن رواح نو بلوایا فرمایا عبداللہ میں پہ ویکھ دساں میری جوئی آواز تیرے کن پئیے تے تو فوراً بہ گیا میں اے بیٹھن دا حکم تیرے واسطے تے نہیں سی عرض کیتی یا نبی اللہ میں سمجھیا تساں مینوں پہ حکم دیندے ہو میرے واسطے حکم پہ آرڈر ہوندا وے مینوں بٹھاون دا حکم ہو رہا وے میرے نبی فرمایا نہیں نہیں تینوں بٹھاون دا حکم نہیں سی لیکن مینوں خوشی ہوئی ہے کہ تو میری ایک آواز تے بھی اگلا قدم نہیں چکیا فوراً عمل کیتا وے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نو حضرت عبداللہ ابن رواح دی ادا اتنی پسند آئی سونے نبی نے ہاتھ چک دیتے تے دعا کی تھی زادک اللہ حرصن علی تواعیت اللہ و تواعیت رسولہ میرے نبی فرمایا اے عبداللہ ابن رواح اجڑا تیرے اندر حرص تمنا وی طلب وی تڑپ وی اللہ رسول دی اطاعت دی میں اللہ کول دعا کرداں اللہ حرص نو اور ودھاوے سبحان اللہ اے صرف اتنا عمل کیتا بھئی سونے دا حکم کان پیا تو اس تے سیڑھی تے بہ گیا اگلا قدم نہیں اٹھایا تے سونے نبی وقت دعا چکیتی
یار کتنا خوش نصیب غلام ہے جس واسطے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا پہ دعا اج بھی ہر امتی واسطے سرکار کر رہے ہیں. صحیح الرجال حدیث شارح بخاری امام کسلانی مواہب اللہ دنیا چ بھی لکھ دینے, کنز العمال دے اندر بھی موجود ہے, تو مجموع الزوائد دے اندر میں موجود ہے. اے کیمرہ سنگی میرے والے پاس رہا, بس ایک ہی جگہ, ضرورت کوئی نہیں. توجہ ہے بھائی, تو توجہ میرے والے پاس رکھ. یہ کیمرہ گھومے تو ہر بندہ سر اٹھائیں بھائی میرا بھی بوتھ وچ آ ونجے. بھائی میں قرآن حدیث پہ پڑھدا, میرے والے پاس رکھو نا. بس شغل میلے ختم کرو, جڑی میں چند گلاں کر رہا ہوں اس میں دل جگہ دیو, سجے کھبے نہ ویکھو. توجہ فرماؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. تو اے جڑے باہر والے بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے, سردی چ بیٹھے پر پوری توجہ نال تقریر پہ سن دے. توجہ فرماؤ. تے سامنے زیت شام حضرت عبداللہ بن مسعود راوی, میرے کریم نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. فرمایا میرے غلاموں میری ظاہری زندگی بھی تہاڈے واسطے خیر ہے کہ تساں حدیثاں سن دے سناندے ہو. ووفاتی خیر لکم, میرا پردہ کر ونجنا بھی تہاڈے واسطے خیر ہے. میری حیات بھی خیر ہے, میری ممات بھی خیر ہے, میرا آونا بھی امت واسطے خیر ہے, میرا جاونا بھی امت واسطے خیر ہے. ورد علی اعمالکم, فرمایا جدوں میں دنیا تو پردہ کرنا تہاڈے اعمال میرے کول پیش ہو سن. اثر دی نماز تو بعد ہر امتی دے اعمال حضور دے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ قبر انور دے اندر پیش کیتے جاندے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ چ لکھیا. ہن ذرا توجہ فرماؤ, میرے نبی فرمانے ہیں تو رد علی اعمال, تہاڈے اعمال میرے تے پیش ہو. تمہارا ہی تو من خیر, تو جے میں عمل چنگے ویکھے حمد اللہ علیہ, تو اللہ دی حمد کرسن جس نے تو نیک عمل دی توفیق دیتی ہے. وما رأیت من شر, کہ میں تہاڈے عمل بھڑے ویکھساں. استغفرت اللہ لکم, اللہ دی بارگاہ تہاڈے واسطے مغفرت طلب کرساں. میرے نبی اج بھی دعا پہ کردے نے امت واسطے, لیکن کیا ہر وقت حضور نو رواونا ضروری ہے؟ سمجھ کوئی نہیں بھائی. نبی پاک نو خوش کرو, جو حضور خوش ہو. ویکھو نا کسے بندے نو تساں کرو خوش, او دے دل وچ خوشی او محسوس کرے, تے او جناب خوشی نال تہاڈے واسطے ہاتھ چاہ کے دعا کرے. اس دعا دی میرے نبی بڑی فضیلت بیان کیتی. کسے مسلمان دا دل خوش کرو, او دلوں تہاڈے واسطے دعا کرے, تے اس دے وچ پردہ کوئی نہیں, او اللہ دی بارگاہ چ مقبول تے منظور ہے. تے جے مصطفیٰ کریم نو خوش کر کے دعا لو, تو میرے نبی تے اتنے کریم تے اتنے سخی نے کہ بس غلام نے ایک آواز تے صرف تھلے بیٹھ گئے تے اتنی وڈی دعا لے لئی. زادک اللہ حرسن. ہن ہرس تے تہاڈا میرا بھی ہے نا جی. اج دولت تو زیادہ ہرس دوجے دی کنڈ لاون زیادہ آسان, دوجے نو دیوار نہ لاونا, دوجے نو جناب والا بزت کرنا, یا دوجے نو جناب والا اس نو او دی تکلیف ویکھ کے خوش ہونا. یہ مومنانہ پن ہے, یہ مومنانہ پن نہیں ہے. تو توجہ کرو, اللہ اکبر. کس مسلمان نو خوش کرنا اتنی بڑی نیکی ہے. نبی پاک نے دی بڑی فضیلت بیان کیتی ہے. تے جڑا خوش ہو کے تہاڈے واسطے دعا چکرے عام مومن او قبولیت دے درجے نو, تے جے نبی پاک خوش ہو کے دعا کرن امت واسطے, کیڑے بندے نو جناب والا پیسے دا ہرس نہیں, دولت دا ہرس نہیں, مال اسباب دا ہرس نہیں, اچھے مکان دا ہرس نہیں. ہر بندے دی ضروریات نے, پر کتنا خوش نصیب نبی پاک دا غلام ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے اتباع دا ہرس کرے. زادک اللہ حرسن علی تواعیت اللہ و تواعیت رسول ہی. اے میرے اللہ, یہ عبداللہ ابن روا جڑا تیرے تے میری اطاعت دا ہرس رکھدا ہے, تے ہرس نو ہور ودھا. اے ہے حضور. حضرت انس فرمانے کہ میں اجے تک شراب دی حرمت دا حکم نازل کو نہیں ہویا, تو میں حضرت طلحہ دے گھر لوگوں نو شراب پہ ویندا سا, تے جناب والا ادھروں منادی نے ندا دیتی بھئی شراب مطلقاً حرام ہو گئی ہے. 3 سٹیپ پیچھے نا, پہلے وہ منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما, ادھر نقصان تے نفع دونوں بیان کیتا, نقصان زیادہ بیان کیتا. پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز دی حد تک جناب والے اس تو روکیا.
پھر مطلقاً انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، مطلقاً شراب نو حرام قرار دیتا. ساڈے کئی جناب مفت خورے انج چسکی لان دی عادت ہوئے نا، وہ جناب آپ وہ بحث کر دیں، پتہ ہے کہ او جی شراب دیکھو نا جی، شراب اس واسطے حرام ہے نا بھئی نشہ دے وے تو بندہ اتنی پی لوے جتنا نشہ نہ آوے. سمجھ کوئی نہیں آئی. بھئی شراب اس واسطے حرام ہے نا جی کہ نشہ دیندی ہے، بندے دی عقل ٹکانے نہیں رہندی، تو اس واسطے بندہ اتنی اگر پی لوے نشہ نہ آوے تو پھر تے بھائی نشہ دے وے بھاویں نہ دے وے شراب مطلقاً حرام ہے. گل سمجھ آئیے؟ ہاں تو جناب انما الخمر والمیسر، ہن خمر تو کشید کیتی ہوئی دا حکم کیوے وہ الگ ہے، تے دیگر جو دے وچ جڑی کشید کیتی ہوئی ہے او دا حکم الگ ہے. وہ نشہ دیوے، خیر میں اس نے بیان نہ کر تو فائدہ نہ اٹھاؤ، اس میں ایتھی چھوڑ دیں. تو توجہ کرو. تو سامعین عزیز شام میں عرض کر رہا سا بھئی حضرت انس فرمانے کہ میں ذرا ویکھیا بھئی ادھرو حکم آ گیا شریعت دا حرام ہے. فرمایا خدا دی قسم جدے ہاتھ جام سی نا اوتے ہاتھ سی نا جدے منہ چ بھی گھٹ سی اس اندر نہیں باہر ہی سٹیا. اس نو آدے نے اطاعت رسول. سنن نسائی کتاب الزکات وچ حدیث ہے، یمن دی ایک عورت آئی تے نال دی جوان بچی بھی ہے تو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی ہیں تے اس دی بیٹی نے جناب سونے دے دو موٹے موٹے کنگن پائے ہوئے تے نبی پاک فرمایا ایدی زکات دینی ہے یا نبی اللہ نہیں. فرمایا پسند کر دی ہیں بھئی ان کنگن دے جناب والا بدلے تینو جہنم دے کنگن اگ دے کنگن پوائے بن جان یا نبی اللہ نہیں. فرمایا زکات دے. دوویں کنگن اتارے تو حضور دے سامنے ہاذان للہ ول رسولی، یہ اللہ رسول دا مال ہے. اس نو آدیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. سمجھ آئی؟ اس واسطے اپنی زندگیاں دے وچ نیکی آنو، نیکی خیر دا پہلو اجاگر کرو. او میں پچھلے جمعے تے بیعت دی شرعی حیثیت بیان کی تھی نا، یہ پچھلے جمعے بیان کی ہے، اچھا اس سے پچھلے جمعے پہ بیعت کی شرعی حیثیت اس دیتا الحمدللہ قرآن و سنت دے بڑے زبردست دلائل پیش کیتے ہیں. وہ سنن والا میرا آفیشل پیج تے موجود ہے، سن لگے. اس دے وچ پھر میں جڑے ساڈے 4 امام ہیں نا مشہور، کیڑے کیڑے ماشاءاللہ، امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، انہاں دے میں حالات بیان کیتے نا کہ یہ خود جناب والا اس چیز دے پہلے ادھ وچوں دو تے ایسے جڑے قائل ہی کوئی نہیں سن انہاں چیزاں دے، بعد تصوف دے قائل ہوئے. تو ہن امام شافعی جیسی ہستی امام محمد بن حسن الشیبانی انہاں دے کول جناب فیض لین جاندے سن تے کسے آکھیا جناب تساں ایڈے وڈے فقیہ تے محدث تے اے گدڑی پوش کول کیوں ویندے ہو؟ آپ فرمایا میں وہ کتاب وچ بھی وہ چیز حاصل میں نہیں ہوئی جڑی اس فقیر دی نگاہ نال میں ملی. تو فرمایا میں اس فقیر کو لانے جاننے دی برکت ویکھی دو چیزاں ان صوفیاء کو میں ملیاں. دو چیزاں کیڑیاں؟ پہلی چیز آپ امام شافعی فرمایا بھئی میں صوفیاء کو لے سکھیے بھئی یہ جڑا وقت ہے نا، وقت یہ وقت اس تلوار دی طرح وے، اگر تساں اس نو نہ کٹیا تے اے تہانوں کٹ کے رکھ دے سی. سمجھ آئی؟ بھئی اے جڑا وقت جا رہا نا اگر تساں اس نو نہ کٹیا تے اے تہانوں کٹ کے رکھ دے سی. اے گل امیر المجاہدین سکھائیے بھی وقت نو کٹیندا کیویں. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کیڑے ادارے نال متھا نہیں ماریا، بڑی بڑی جابر تے ظالم حکمراناں نال متھا ماریا، پر ختم نبوت دا جھنڈا بلند رکھیا تے وقت جناب والا تابع نہیں ہوئے، وقت نو اپنے قدماں چھٹیا تے ایک جناب والا معذور عالم دین. اساں ایتھے پاکستان بڑی وڈی گدیاں دے گدیاں جناب والا جنازے بھی ویکھے، بڑے وڈے مفتی تے شیخ الحدیثاں دے بھی جنازے ویکھے، پر اس فقیر حق دے جنازے نے تاریخ ہی بدل دی. وجہ کہ اس بندے نے حالات نو ٹکر دیتی ہے، ختم نبوت دا جھنڈا بلند کرنے واسطے وقت نو کٹ کے رکھیا. اور امام شافعی فرمانے اے میں ان فقیراں کول اے ہن تہاڈے واسطے تے میرے واسطے گل ہے، فرمایا میں ان فقیراں کول ایک اور گل بڑی عجیب سکھی ہے، تو اس گل نو میں دل وچ بٹھا لیا کہ اپنے نفس نو اگر حق وچ مشغول نہ کرسو نا تے اے نفس تانوں باطل وچ مشغول کر دے سی. گل سمجھ آئی؟
جتنا دور دین تو نستے راسو نا اے نفس تہاڈا اتنا ہی تہانوں گمراہی دی جناب دل دل پھسائی جاسی، اتنا ہی تہانوں غافل کرسی۔ فرمایا اس واسطے ضروری ہے کہ اس نفس نو حق چ مشغول کرو، دین دی اتباع چ مشغول کرو، ایدا سر کٹو دین دی ہتھوڑے نال، وگرنہ یاد رکھو اے نفس تہانوں باطل چ مشغول کر دے سی۔ تے ویکھو گل اے ایک میں فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ نے انسان نو اپنی فطرت تے پیدا کیتا تے اللہ نیکی نو پسند کردا، برائی نو پسند۔ تساں کتنی برائیاں کرسو زندگی چ، میں کتنی برائیاں کرساں، آخر یقین فرماؤ برائی تو بندہ بیزار ہو جاندا، آخر بیزار ہو جاندا، اور نیکی والے پاسے بندے دی توجہ وہندی ہے۔ اس واسطے جیڑا جناب والا گوڈے گٹے رہ گئے تو پھر بندہ نیکی والے پاسے ٹرے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، اے جوانی چ بدلو، جوانی چ بدلاؤ آنا، نیکی والے اور خیر والے پاسے ٹرو، اپنی اولاداں نو ٹورو۔ یہ تہاڈیاں اولاداں تہاڈے گل دا رسا بن سن اگر اس نو نیکی والے پاسے نہ لائے۔ ایڈے لاڈ پیار نہ کرو، ایڈی اولاد واسطے حساس بھی نہ ہویا کرو، بندہ مر جاندا۔ میں خود میری اپنی طبیعت، میں اولاد واسطے بڑا حساس سا۔ میں ممبر تے بیٹھا باوضو بیٹھا، جدوں دا میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان پڑھیا کشف المحجوب شریف ہے، اس تو بعد میں اپنی اولاد تو ہاتھ چا لیا۔ ہن میری حساسیت خود بخود، میں جدوں کشف المحجوب شریف فرمان پڑھیا نا، یقین منو آپ خدا تے یقین رکھو کہ پڑھ دے میری دل دی کیفیت بدلی ہے، تو میں ہی سمجھا کہ مولا علی شاید یہ فرمایا ہی میرے واسطے سی۔ کیویں؟ مولا علی پاک کو داتا علی حجویری پاک نے لکھیا مولا علی دی فضائل، مولا علی کو ایک بندہ گیا نا تے اس آکھیا حضور میں نے کوئی نصیحت کرو، تے مولا علی دی قلبی کیفیت تے توجہ فرمائی، تو او دی قلبی کیفیت دے موافق اس نے نصیحت کرنی سی نا، تے آپ نے ویکھیا بھئی اے بندہ او کا مردہ پیا اپنی اولاد واسطے، میری اولاد دا کی بن سی تے میری اولاد دا مستقبل تے میں تو میری زندگی کتنی کچھ بعد میری اولاد دا کی بن سی، اے اس واسطے ہلکان پہ ہوندا مردہ پیا۔ فرمایا آپ فرمایا بھی اپنے اہل و عیال تے بچیاں واسطے ایڈا مر نہیں، اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ پا، حضور دعا فرماؤ میں کیا کرا میری کل۔ آپ فرمایا ایک گل یاد رکھ، جے تیری اولاد اللہ علی ہے نا تو اللہ اپنے انو کدی ضائع نہیں ہون دیندا، جے تیری اولاد تقدیر ہر گئی ہے، تیری اولاد اللہ دی نافرمان ہے، تو ایڈا کیوں مردہ پیا، تو اپنی فکر کر، ٹھیک ہے۔ اس واسطے تقدیر غالب ہے سنگیو، اے میں تن پکی گل پہ کرنا، میں 20 سال دا تجربہ آپ کی خدمت جرز کریں، تقدیر غالب ہے، جو مرضی کر لو، جو لکھا گیا ہونا نہیں۔ اس واسطے ہونے نال بندے بن جاؤ تو اپنی اولاد نو بھی بندہ بناؤ، انہوں نیکی والے پاسے لاؤ، خیر والے پاسے لاؤ۔ ہون خیر والے پاسے لے سو تو کل وہ تہاڈی خیر منگ سن، اج اس نو خیر تو کل تہاڈی انہیں موت ہی منگنی ہے، بھئی ابا مرے تو میں زمین کوئی نہ لگے۔ اس واسطے ہون خیر والے پاسے اولاد نو لاؤ، نیکی والے پاسے لاؤ۔ ہون اولاد نو اینج بوجھ محسوس ہو سی بے ابا میرے سر تے ہر ویلے ڈنڈا چاہیے رکھیندا، لیکن نیکی والے پاسے اس نو لے سو۔ یہ گل یاد رکھو، بدی دے وچ، بے حیائی دے وچ تے گناہ دے وچ کدی بھی اولاد دی حوصلہ افزائی نہ کرو، قطعاً اگر یہ کرسو تے شیطان دی موافقت کر رہے ہو، رحمان دی موافقت نہیں کر رہے ہو۔ نیکی دے وچ اولاد نو بھارو، نیکی دا حریص بناؤ، اولاد نو خیر دا حریص بناؤ، کتاب و سنت دا حرص پیدا کرو اپنی اولاد دے اندر، انشاءاللہ دنیا بھی مل جاسی، آخرت بھی مل جاسی۔ توجہ فرماؤ، تو میں کی عرض کر رہا سا، ہمیشہ دی زندگی مل دیئے تے اللہ رسول دی اتباع اطاعت مل دیئے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا سونے نبی دا بلاوا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ بلاوا ہے نہیں جو تساں ایک دوجے نو صدا مار دو کو سنے تے نہ سنے، نہ نہ، فرمایا سونے نبی دا بلاوا ویکھو، میں میری گل سن، حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا بھئی نبی پاک جدوں گھر ہونے تے کیڑی دعا منگنے؟ اے دعا ذرا نوٹ کرو، علامہ عبدالعزیز صاحب کو بعد پوچھ لوے لکھا لوے،
ہر نماز نال یہ دعا کیتی کرو، گھر دے وچ خود بھی دعا کرو، اپنے بچوں نو بھی سکھاؤ، بچیوں نو بھی سکھاؤ، یہ حضور دی سنت ہے۔ ابن حوشب کہندے نے بھئی میں ام المومنین ام سلمہ کول پوچھیا بھئی جدوں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ ہوندے تے کیڑی دعا منگدے؟ فرمایا نبی پاک دو دعاواں گھر دے وچ بہت کثرت نال کردے نے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اور میں نے دسو یہ تعلیمی امت واسطے حضور دعا سکھا رہے ہیں، خود بھی گھر دعا یہ کر دینے۔ دیکھو امت واسطے کتنے میرے کریم نبی فکر مند ہیں، دعا کے سکھائی تے ہر وقت خود گھر دعا کے کر دیں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں پھیرن والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین نو اپنی، میرے دل نو اپنے دین دے تے جما دے۔ یا مصرف القلوب، اے دلاں تصرف کرن والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، میرے دل نو دین دی اطاعت دے تے جما دے۔ تے حضرت ابن حوشب کہندے نے پھر اساں صحابہ بھی معمول بنا لیا، کیڑا؟ پھر نبی پاک جس ویلے اکثر مسجد وچ ہوندے سن تے یہ دعا منگدے سن، کیڑی؟ نہیں او نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی منگدے سن لیکن خاص اس نال ریلیٹڈ دعا، وہ کیڑی ہے؟ کون سی بیٹا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سونے ربا جے ہدایت دی نعمت دتی ہے تے سانو ہدایت تو محروم نہ کرے۔ یہ ترے دعاواں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منگدے سن۔ تے ابن حوشب کہندے ہیں جلا سانو یہ پتہ لگا بھی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ اکثر یہ دعا منگدے ہیں، اساں سارے صحابہ پھر یہ ترے دعاواں پکیاں منگنیاں شروع کر دتیاں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہن جڑی میں گل کرن لگا او سنیو، صحابہ عرض کیتی سونیا تساں یہ دعا منگدے ہو تے منگدے تے ساڈے واسطے ہی ہو، تے تہانوں یہ دعا ساڈے واسطے کیوں منگدے ہو؟ تہانوں اندیشہ بھئی سا پھر وساں؟ اے ہن گل سنیو ذرا، نبی پاک کے فرمایا، فرمایا میرے صحابہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، پوری کائنات دے دل جڑے نا اللہ دی نہ دو انگلیاں دے وچ، ہن انگلیاں تو مراد جڑان اے ساڈے والی انگلیاں نہیں، لیکن انگلیاں دا مطلب امام اعظم حنیفہ فرماندے ہیں اے بھی نہیں بھی آپ کو بھی اتنے جناب اللہ اے قدرت دا اظہار ہے۔ فرمایا نہیں، انگلیاں دا حدیث ذکر ہے تو انگلیاں مننیاں، لیکن انج دی انگلیاں نہیں جویں ساڈیاں، اللہ دے شایان شان، جویں ید اللہ اللہ دا ہاتھ ہے، تو ہن جڑا آکھے اللہ دا ہاتھ ہے عام مانے آج تو وہ تو کافر ہو گیا سی، تے جڑے نہ مننے وہ بھی کافر ہو گیا سی۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو انگلیاں دا مطلب کہ اللہ دی دو انگلیاں، فرمایا او دی شایان شان ہیں جڑیاں او دی شایان شان ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تے نبی پاک فرمایا کائنات دے دل اللہ دی دو انگلیاں دے درمیان ہیں، اودی مرضی ہے ایک لمحے ادھر پھیر دے وے ادھر پھیر دے وے، کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، بے نیاز ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے میں حقیقت تو عرض کراں، یہ ساڑھے والیاں تقریراں بھی ساڑھے واسطے امتحان ہیں، قرآن حدیث پڑھن والے مولیاں واسطے تدریس بھی امتحان نے، یہ پیری فقیری پیراں واسطے تے سب تو بڑا امتحان ہے۔ تو باقی جڑے تساں کم کر دیو تواڈے ذمہ دارے تے تجارتاں تے کاروبار تے معاملات جڑے خاص طور تے معاملات دے وچ تھوڑے جے فیر ہوو، اے یاد رکھو بڑی اوکھی منزل ہے، یقین فرماؤ اساں کوئی قبر دا خیال کوئی نہیں۔ دیکھو نا خادم رضوی جیسی ہستی، این دے کام کرو تاکہ قبر روشن ہوئے۔ ساڈے علماء بیان کردے نے جی بچھو ہیں سانپ ہیں وہاں جناب قبر دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر ادھر کی پسلیاں ادھر۔ میں ایک اکثر گل کردا ہوں نا اپنے سنگیوں نوں سمجھانا، اے تانوں بھی عرض کردا ذرا توجہ نال سنیو، میں نے گل دسو یار، کمرہ ہوے کمرہ اودے وچ اندھیرا ہوے، کوئی روشنی دا انتظام نہ ہوے، گپ اندھیرا ہوے، تسا ایک چنگے صحت مند بندے نوں اس کمرے چ بند کرو، 24 گھنٹے تو بعد دروازہ کھولو، اس بندے دا حشر کی ہو سی؟ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ قبر کیڑا اکس کمرہ بھائی ہیں جی؟
بھئی باون دی جگہ قبر وچ کوئی نہیں ہوندی، لیٹن دی ہوندی ہے۔ میرے ایک سنگی سی سرگودے دا اللہ تعالیٰ دی بخش مغفرت فرماوے، فوج وچ ہوندا سی، خالد صاحب، حاجی خالد، اس نوں برین ٹیومر ہویا تو اتنے میرے کول ہی رہے نو بیماری دی حالت وچ سی ایم ایچ ہسپتال سن۔ میں تقریباً جدھر روزانہ پروگرام تے میں جاندا سا نا، تو پہلے عصر دے ٹائم تو سی ایم ایچ ہسپتال اتھی میں گزردا سا، وہ خوش ہوتے جاندے سن میری ونجن تے، بڑی محبت کرے سن میں، تو وہ با انہاں کول دعاواں لے کے تے میں اگے ٹر پوندا سا۔ میں ایک دڑے گیا نا تے وہ یقین منو انہاں دی اکھاں چوں آنسو آئے گئے، فوت ہو گیا۔ ہن سی ایم ایچ جڑا نویں عمارت بنی ہے نا، جڑی کیانی بنائی سی اپنے دور وچ، او تساں نہیں ویکھی، ہر دنیا دی سہولت اتھے موجود ہے۔ چٹی چادر روزانہ جناب چادراں 2 ٹائم تبدیل ہوندیاں، کھانا سی ایم ایچ دا جڑا ہاسپٹل دا یقین منو مہماناں واسطے بھی تساں اتنا اعلیٰ کھانا نہ پکاندی جڑا مریضاں واسطے تے کھانا ہوندا۔ اچھا وینٹیلیشن دا بہترین سسٹم ہے، سردیاں تے جناب ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرمیاں تے اے سی لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر سویر شام آ رہے ہیں، نرساں پھر رہی ہیں، سارا کچھ۔ او جناب مینج لگیا نا تے لیٹے ہوئے تے او اٹھ دے سن تو انہاں دماغ چکرا جاندا سی، ڈھہ جاندے سن لیٹے ہوئے تے اکھاں چوں آنسو تے میں نہ دین سیالوی صاحب میں لیٹ کے تنگ آ گیا، تو انہوں گل سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اوے اس مسجد تو ایڈا بڑا چوڑا کمرہ ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، ڈاکٹر آ رہے ہیں، کھانا بہترین، چادراں پہ تبدیل ہوندیاں، آ جان والے میں گیا فروٹ لے گیا، تساں گئے فروٹ لے گئے، بندہ تنگ ہے نہ ساڑے فروٹ تو پہ خوش ہوندا، نہ تواڈے میرے آن جان تو پہ خوش ہوندا، بندہ تنگ ہے لیٹ کے ایڈے وڈے کمرے چ 3 دن بندہ لیٹے تو اکتاب بن تے ایڈی چھوٹی جی قبر وہ دبیندی ہے، اس نو بیان کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، دبیندی ہے کہ نہیں دبیندی۔ میں نے اپنے ایمان نال دسو کہ اتنی چھوٹی جی قبر اندھیرا تے اللہ دا فضل نہ ہوئے کھڑکی نہ کھلے جنت والی، اس گھپ اندھیرے چ بندہ لیٹا رہے، صرف حصی طور تے اس نو محسوس کرایا ونجے کہ بس تو اتنے لیٹنا، نہ پانی نہ جناب خوراک نہ ہوا نہ کوئی جناب والا آمد و رفت، اس اندھیری کوٹری صرف یہ عذاب اس نو دیتا جاوے کہ تو بس صرف لیٹا رہا، یہ تھوڑا عذاب ہے۔ قبر دبیندی ہے، یہ بات دی گل، اس نو چھوڑ دیو، سب پاسن نہ آسن، اس نو چھوڑ دیو۔ یہ خود تھوڑا بڑا عذاب ہے کہ ایک بندے نو لٹایا جا رہا تے جناب نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی روشنی نہ کوئی ہوا نہ کوئی پانی، وہ گھٹ گھٹ کے اس نو یہ محسوس کرایا جا رہا کہ یہی تیرے واسطے عذاب ہے، اس اندھیری کوٹری چ لیٹا رہا، سوچ سوچ کے اندروں اندر مردا رہا، یہ تھوڑا عذاب ہے؟ پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس واسطے کوئی اللہ دا خوف پیدا کرو اپنے اندر، کوئی قبر دی فکر کرو، کوئی آخرت دی فکر کرو، کوئی نیکی والے پاس آؤ، خیر والے پاس آؤ، نیکیاں دے دل لاؤ۔ اے جڑیاں تساں رات دوپہر ساڑے علاقے جناب راتی کھانا کھادا نا تے جناب والا سٹیا جناب والا او چادر اپنے تبنج بیٹھک کی تے باں باں 3 گھنٹے کدھروں دی کوئی ادھروں چھوڑے کوئی ادھروں چھوڑدا کوئی ادھروں چھوڑدا، حکم بھی چل رہا، اے سارے کم برابر ہو ویسے بس صرف اکھاں بند کرن دی دیر۔ اللہ دا خوف پیدا کرو، ڈرو اللہ کول، بڑا بے نیاز ہے، کتنے تک تساں نسنا؟ نس تو سکدے ہو؟ نہیں نس سکدے، اس واسطے اللہ دا خوف پیدا کرو، کوئی دین دا درد پیدا کرو، دین دے جناب والا کوئی اطاعت دی طرف آؤ، کوئی جناب نماز روزے دی فکر کرو، کوئی آخرت دی فکر کرو، کوئی پاکی پلیتی دا لحاظ رکھو، کوئی پاکی والے پاس آؤ، خیر والے پاس آؤ، زندگی طہارت آنو، پاکیزگی آنو، اپنے سوچنے چ اپنے بولنے چ اپنی سنگت دوستی رشتہ داری پاکیزگی تے طہارت آنو تاکہ کوئی قبر سدھی ہوے۔ توجہ فرماؤ، اچھا پانی لے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی ہے تو حضور دے بلاوے چ۔ غزوہ تبوک ہویا نا تے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو بلا، اے میں ہن دسدا پیاں بھئی جڑا حضور دے بلاوے تے صحابی بھی سستی دا مظاہرہ کرے تے صحابی نال کی ہوندا؟ تیری میری اوقات کیویں، اساں کیڑے کھیت دی مولی ہاں؟ توجہ کرو ذرا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صحابہ نبی پاک نے تبوک دے موقع تے بلاوا دیتا، سارے صحابہ آ گئے، 10 صحابی جڑے نا 10 صحابی وہ کوئی نہیں آئے۔ ہوں نبی پاک جلے جناب والا جہاد تو واپس آئے نا تو وہ 10 صحابی ملن آئے تو حضور سلام دا جواب بھی نہ دیتا،
حضور فرمایا میں جب بلایا سی تو کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ وہ 10 دے 10 جڑا نا جی اپنا عذر پیش کرن لگ گئے. اچھا 10 نہیں سن، زیادہ سن. ہاں ہن سنو، 10 جڑے سن عذر والے سن. جڑے 10 تو زیادہ سن نا، جڑے بغیر عذر دے سستی کیتی حضور دی بلاوے تے نہیں گئے، وہ کتنے سن؟ جنہاں دا عذر کوئی نہیں سی وہ کتنے سن؟ 10. تے جڑے عذر والے سن وہ 10 تو علاوہ سن. جنہاں دا عذر سی انہاں کہ یا نبی اللہ میرا عذر، یا نبی اللہ میرا، جینون عذر سی. توجہ ہے میری طرف؟ حضور دے بلاوے تے جینون عذر ہے، واقعتاً عذر ہے، نہیں جا سکے. ادے باوجود حضور انہاں کول دوبارہ بیعت لے. نبی پاک دوبارہ بیعت لئی انہاں دی. عذر والے سن، عذر والے سن، عذر والے سن. گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اے جڑے تساں دکاناں دے عذر بنا کے کرنا سنا اذان نو مار ویندے ہو نا، ذمہ دار ہے جناب حل پہ ویندا سا تے پانی پہ لیندا سا تے میں کہ ادھر پانی لینا تے ادھر پانی کدوں لاونا ہیں؟ توجہ فرماؤ ذرا. تے شامل ہاں پانی لاونا ہو نا تراتی 3 بجے بھی جناب والا کئی چا کے ٹر پوسی. یہ تو پرواہ نہیں بھئی اتنے کوئی سپ ہوئے، کوئی جناب کو اٹھوں ہوئے، کوئی دشمن ہوئے. نہیں پانی لاونا، ادھر اذان آندی تے ادھر پانی کو نہیں لاونا، روح نو پانی کو نہیں لاونا. توجہ فرماؤ. اے جڑے صحابہ سن عذر والے جنہاں دا عذر سی، نبی پاک پھر ادے باوجود حضور انہاں واسطے دعائے مغفرت بھی کیا کی تے انہاں دی دوبارہ بیعت بھی کیتی. تے جڑے جڑے سن بغیر عذر والے ایویں سستی کر گئے، انہاں دے وچوں 7 تو سن جن مسجد نبی دے اپنے آپ نو ستون نال بن دیتا. بھئی غلطی ہو گئی ہے سونیا، ہن جب تک کوئی حکم نہیں آونا تب تک. انہاں دے وچ حضرت ابو لبابہ بھی سن. حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ نو ستون نال 2 بار بدھا سی. ایک بار بنی قریظہ والا واقعہ، انہاں دے خاندان دا، او تو سن دے رہندے میں اس پاسا نہیں جاندا، دیر ہو ویسی اس وقت اپنے آپ نو بدھا. اے دوجا موقع حضرت ابو لبابہ دا، ایتھے سستی وکھائی پھر اپنے آپ نو ستون نال بن دیتا. اے 10 دے وچوں جڑے 7 سن صحابہ انہاں مسجد نبی دے ستون نال اپنے آپ نو بن دیتا. پھر جناب والا سورہ توبہ انہاں واسطے آئی تے جڑے 3 سن 3 انہاں ستون نال اپنے آپ نو نہیں بدھا. ترلے بڑے کیتے، یا نبی اللہ معافی دے دیو غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک چپ. نبی پاک آرڈر کر دیتا بھائی گھر انہاں دے پیغام پہنچاؤ، بھائی کوئی انہاں دا پتر تے دھی انہاں نال کلام نہ کرے تے بیوی گھر چھوڑ کے میکے ٹر ونجے تے کسے صحابی نو اجازت نہیں اس صحابی نو سلام کرن دی بھی، حال احوال پوچھن دی بھی. اپنے ماں او 3 مہینے جویں انہاں صحابہ گزارے نا، یقین فرماؤ میں انہاں دے احوال پڑھے اندر پھٹدا سی. جڑے میں وہ پڑھیاں چیزاں اندر پھٹدا ہی میرا کہ کیویں دن گزرے تے کیویں راتاں گزری. جنہ بغیر عذر دے حضور دے بلاوے تے سستی کیتی، انہاں نو 3 مہینے دی انج دی سزا ملی. بھئی پتر نو اجازت نہیں پیو نو سلام کرے، دھی نو اجازت نہیں بھی اپنے والد نال گل کرے، تے زنانی نو اجازت نہیں بھی اپنے شوہر دے کول باوے، بلکہ گھر وچ رہن دی اجازت نہیں. نبی پاک فرمایا زنانیاں نو آکھو اپنے پیکے ٹر ون. یہ کون صحابہ نے؟ کون ہیں صحابہ؟ یہ کون ہیں صحابہ؟ ذرا ہن اپنا مول پاؤ تے اپنا وزن پاؤ. ساڈا وزن کیڑا؟ اصل تے میں بے وزنے لوگ ہیں. جن جڑے صحابہ انہاں جنہاں حضور دے بلاوے سستی دا مظاہرہ کیتا، وہ فرماندے 3 مہینے سانو سمجھ کو نہیں لگدی بھئی دن نے کہ رات ہے. اساں اتنی تکلیف کٹی، کوئی صحابی اساں سلام کرنا واسطے تیار کون آئی. سوشل بائیکاٹ، سمجھ کوئی نہیں آئی. حضور دا حکم آ گیا. پھر انہاں واسطے بھی 3 مہینے بعد بن کے جناب سورہ توبہ دی آیت نمبر 117 نازل ہوئی. لیکن وہ جڑے 7 سن نا وہ بھی کئی دن ستون نال بدھ رہے تے پھر انہاں دے واسطے سورہ توبہ دی آیت نمبر 111 آئی. انہاں نوں جناب والا نبی پاک فرمایا انہاں چھوڑ دیو، اللہ تعالیٰ انہاں دی توبہ قبول کر لئی. اچھا ہن توبہ قبول کر لئی کس؟ اونچی بولو. تے پھر بھی گھر گئے نا تے مال چاہ کے حضور دی بارگاہ یا نبی اللہ صدقہ قبول کرو. اللہ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ہائے ہائے تو طاہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے ہن ذرا توجہ فرماؤ، اللہ توبہ قبول کر چکیا،
دل پھر بھی مطمئن کوئی نہیں بھائی جدو سونے جب تک ہاتھ نہیں اٹھاونے. اس مقام تے آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ. یہ پورا پس منظر ہے. یہ تقریباً کوئی 13-14 آیتاں اس مضمون دے ریلیٹڈ نے. یہ پھر گھر گئے مال لائے صدقے دے حضور دی بارگاہ پیش کیتے. یا نبی اللہ اے قبول کرو. ہن اللہ فرمایا سونیا انہاں دے صدقے قبول کر, انہاں واسطے دعا اور انہاں نوں پاک تے جناب والا تزکیہ عطا فرما, انہاں واسطے دعا کر کیونکہ تیری دعا انہاں دے دلاں دا سکون ہے. ہن اللہ توبہ قبول کر دیتی, ستون نال کھل گئے تے دل پھر بھی مطمئن کوئی نہیں. کیوں؟ سرکار بلایا سی تے سستی کیوں کی؟ سمجھ آئیے؟ اتنے تے صحابی بھی حضور دے بلاوے تے سستی دا مظاہرہ کرے نا, تو اس نو بھی اتنے پروسیس چ گزرنا پوندا. نبی پاک دا بلاوا اتنا اہم بلاوا, سونے نبی دا بلاوا اتنا اہم بلاوا کہ سونے نبی اگر نماز دی حالت وچ بندہ کیڑی بارگاہ چ حاضر ہوندا, کیڑی بارگاہ چ, تو اللہ دی بارگاہ چ بندہ کھلوتا نماز پڑھ رہا, تو ادھر حضور دا بلاوا آ گیا, تو پھر شریعت کے حکم دیندی ہے؟ صرف دنیا میں امور نہیں, دینی معاملات نہیں, اللہ دی بارگاہ چ کھلوتے ہو نماز پڑھ لے تو حضور بلا لیا, فرمایا نماز چھوڑ دیو. پہلے نبی پاک یہ ہے حضور دے بلاوے دی اہمیت. حضرت سعید بن مولا ابی بن کعب, یہ دونوں جناب ابن ماجہ سنن نسائی اور ابو داؤد شریف یہ سیاست دے وچ حدیث موجود ہے, لیکن دو صحابہ دا الگ الگ واقعہ مفہوم ایک کے ٹائم نہیں, اس واسطے میں اکٹھا عرض کر دیواں. دوویں نماز پڑھ کے نبی پاک نے بلایا نا تے نماز پہ پڑھ دیا, تے نماز پوری کی, سلام پھیرا حضور دی بارگاہ. نبی پاک فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ سونا نماز پہ پڑھ دیا سے. نبی پاک یہ نہیں فرمایا اچھا 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 میں نہیں سمجھ لگی بھی تو نماز پڑھ لے ہو, تو میں چلو آواز نہ دیواں, نماز پوری کر کے آئے ہو, چلو اچھا کیتا. حضور یہ فرمایا, سمجھ کوئی نہیں آئی. او بھائی نماز پہ پڑھ دے سن, نماز ادھروں بلاوا نبی پاک دا, تے نماز پوری کیتی, اللہ دی بارگاہ کھلوتے ہیں, اللہ دی حاضری پوری کیتی, تے آئے تے نبی پاک پوچھا دیر کیوں کیتی نہیں؟ یا نبی اللہ نماز پہ پڑھ. اچھا اچھا نماز پڑھ رہے, چلو میں آواز دیتی نماز پوری کر کے, نہیں حضور سے میں نماز پڑھتے پہ میری آواز پہنچی جاندی, تو پھر قرآن نہیں پڑھیا. اس آیت دا حقیقی مفہوم نبی پاک سکھا رہے ہیں. فرمایا قرآن نہیں پڑھیا, ایمان والا سے حکم کے وے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گویا نبی پاک اے فرمایا بھئی نماز پڑھ دیں بھی میرا بلاوا آونجے نا. سمجھ کوئی نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے, پیران دیاں بڑیاں شوق نال حاضریاں بھر دیو تے اللہ رسول دی حاضری پچھو بس ہو گئی. اللہ رسول دے بلاوے تے دھیان ہی کوئی نہیں. تے نبی پاک سکھایا بھئی نماز دی حالت تے بھی میں بلا لواں. یار نبی پاک دی شان تے بہت بلند ہے. شعب الایمان دے اندر حدیث ہے, امام بیقی آندی محمد ابن منقدر تابعی رسول مرسلن نقل حدیث ہے. نبی پاک فرمایا کہ ماں اگر نفل نماز پڑھ دیں ساتھ لوے نا, باپ نہیں ماں, تے فرض نہیں نفل, نفل پڑھ دیں ماں. اے نوجوان توجہ کرو, ماں والد تو ویسے نوجوان اکثر ڈر دیں, تے ماں والے پاسے کوئی توجہ نہیں قوم دی, تے ماں ہی پھر اپنی اولاد دے پردے بھی پاندی پھر دی ہوندی. تے ماں سد گنے نفلی حالت, نفلی نماز نفل پڑھ دیا ماں سد لوے, تے نبی پاک فرمایا نفل چھوڑ دیو پہلے ماں دی گل سنو, بلکہ یہ آکھنا چاہیے نفل توڑ دیو پہلے ماں دی گل سنو. تے ماں جڑا حکم دے پورا کر کے تے پھر آ کے نویں سروں نفل پڑھو. یہ ہے ماں دی شان. تے میرے سونے نبی دا مقام تے شان تے عظمت وے سونے نبی باویں سد گنن فرض پڑھ دیاں تے باویں سد گنن نفل پڑھ دیاں. نماز چھوڑ دیو, توڑ نہیں, ترٹی تے ہے ہی نہیں. نبی پاک دی گل سنو, میں نے دسو قبلے والے پاس رخ پھرے گا کوئی نہ, عمل کثیر پایا گیا کہ نہیں, نماز پھر بھی کوئی نہیں ٹوٹی. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع, میرے نبی دی اطاعت رب دی اطاعت ہے. فرمایا میرے نبی بھاویں بازار بھیج دن 3 گھنٹے مڑ کے آؤ نا, امام شافعی فرمانے نماز ٹوٹی کو نہیں, جتے چھوڑی ہوتی شروع کرو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ہن اس نو اگر دوجے اینگل نال اذان سنیے نہیں جی, سنیے نہیں,
اللہ صلی اچھا یہ بھی طریقہ غلط ہے، یہ فقہ دا مسئلہ فتاوی عالمگیری چ موجود ہے، یہ اذان سن کے ہے ہن بھی انجی ہویا نا آخر چ لا الہ الا اللہ نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مکروہ ہے بھائی مؤذن آکھیا لا الہ الا اللہ تو تساں دا جواب دیو لا الہ الا اللہ، اس تو بعد بھاویں تساں کلمہ شریف پہ پڑھو، گل سمجھ نہیں آئی فتاوی عالمگیری چ مسئلہ بھی مؤذن اذان دے تے آخر چ آکھے نا لا الہ الا اللہ تے نال محمد رسول اللہ نہ ملاؤ، پہلے انہاں کلمات دا جواب دیو لا الہ الا اللہ، اس تو بعد کلمہ پڑھنا چاہو تو ہن پڑھو، گل سمجھ آئیے؟ ہاں تو پھر اذان تو بعد ایک اور مسئلہ بھی عرض کیتی ونجا بھئی اذان تو بعد متصل ساڈے کئی بانگا دین والے بانگے جڑے ہوندے ہیں نا مؤذن، وہ اذان تو بعد جو ہی اذان مکی دی تو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ دعا شروع کر دیں، جبکہ مسلم شریف دی پہلی جلد صفحہ 166 دیتا حدیث موجود ہے، نبی پاک صاحب الحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جل مؤذن اذان دے نا تے نال نال کلمات اذان دہراندے رہو، تے جل اذان ہوے نا مکمل تے دعا نہیں منگنی ثم صلوا علیہ، پہلے میرے تے درود پڑھو پھر دعا منگو، گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ سامنے سے میں کیا عرض پہ کرتا سا ادھر اور دوجہ اینگل ٹائم دی تنگی تو نہیں ہے بیان کریں یا بس کریں جی اچھا چلو ٹھیک میں کوئی مسئلہ نہیں باہم گھنٹہ خود کر چھوڑے سا بس صرف اثر دی نماز جڑ پڑھنی ہے دس سامنے سے ادھر اور دوجہ پہلو کہ نبی پاک صاحب خون توجہ ہے، پہلا پہلو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، اچھا میں ان نبی پاک دے بلاوے تے زور کیوں پہ دینا؟ کیونکہ قرآن مجید ہے ہن بلاون والا اللہ بھی تے اللہ دا، تو بھائی جدوں اللہ بھی بلاون والا اللہ دا رسول بھی بلاون والا تو صیغہ بھی تثنیہ دا ہونا چاہیے نا، دعا نہیں ہونا چاہیے، دعوا ہونا چاہیے، لیکن صیغہ تثنیہ دا کیوں ہے؟ دعا کیوں فرمایا؟ اے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نال سمجھو فرمایا مصطفیٰ دا بلاونا میں رب دا بلاونا، اس واسطے سونے نبی بلا لون تے جناب حاضر ہو جاؤ لما یحییکم، واسطے اس عمل دے یا امر دے جڑا تواڈے واسطے حیات بخشے۔ اے وچ مفسرین نے لکھیا کہ اس تو مراد عمل جہاد ہے، وہ ہمیشہ دی زندگی ملدی ہے، دیگر اعمال، لیکن علماء نے یہ بھی لکھیا کہ جڑے محبوب نبی ایسے عمل اپنی بارگاہ چو بطور ہدیہ تحفہ تانوں دے رہے ہیں جس دے کرن نال ہمیشہ دی زندگی ملدی ہے، وہ سونے نبی خود حصی طور تے زندگی کیوں نہیں دے سکتے؟ یعنی ایک یہ عمل دا پہلو ہے کہ عملی طور تے حضور دے آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بلاوے تے حاضر ہو جاؤ تے ایسی زندگی کہ قبر چونج کے بھی زندہ، ایک ہے نبی پاک صاحب الحق صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ معجزہ کہ حضور حصی طور تے بھی زندگی عطا فرما دینے۔ ہن جے تساں اجازت دیو تے میں کچھ بیان کراں؟ اللہ ویکھو جناب بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے بھئی سونے نبی خطبہ دینے سن کھجور دا خشک تنا جس نو اس تنے ہنانا آکھ دیں، ایک کدھر بیندے پہ ہو سائیں ہے وضو پھر کر لوائے گلاں بڑی کام دیاں وضو روز ہی کر دے رہن دے، میں
میں حدیث پہ پڑھتا ہوں وضو تو ٹائم دسا انشاءاللہ فکر نہ کر وضو ٹائم مل سی ہاں 4:45 تک بزرگ فرما رہے ہیں اول ٹائم ہے گل ہن کے ٹائم ہے ہاں کم از کم میں آدھا گھنٹہ ہور دو میں اتنا سفر کر کے آیا میں اجے تک تو ترنم تے خطیباں دی تقریر شروع ہی کوئی نہیں کی تھی اس واسطے ہن مہربانی کر کے کوئی بندہ نہ اٹھیو تانوں ٹائم دساں جناب ٹھیک ہے اللہ توجہ فرما وگر ہن ویکھو نا میں تقریر گھنٹے تو زیادہ کر بیٹھا میرے واسطے بڑا سوکھا طریقہ لو جی گھنٹہ ہو گئی اذان ہو گئی شروع کرو میرے واسطے سوکھا کام ہے لیکن میں آنا تساں آئے ہو چلو کچھ سن کے جاؤ میرے کریم نبی دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتو حصی طور تے بھی زندگی ملدی ہے حضرت انس فرماندے نے بخاری شریف نبی پاک خطبہ دیندے نے تے اس تو نے ہنانا کھجور دا خشک تنا اس نال ٹیک لا کے تے ایک حضور دا غلام لکڑی دا کام کردا سی تے اس عرض کیتی سونے جے اجازت دیو تے میں ممبر بنا لے آواں سرکار فرمایا لے آؤ ممبر آ گیا تو حضور ان ممبر تے تشریف فرمانے حضرت انس فرماندے نے اچانک اسا کی ویکھیا بھئی اجتماع مجمع دے وچوں نا روون دی آواز بلند ہوئی تے انج دی آواز جویں بچہ بلک بلک کے نہیں روندا انج دی آواز ہن اسا ویکھیا بھئی یہ کی ہویا کدھروں آواز آ رہی ہے اتنے جناب والا ہچکی بند گئی ہے اتنی دیر وچ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تو تھلے اترے تے جانے جانے اس کھجور دے خشک تنے نو انج کے سینے نال لائے ہن حضرت انس فرماندے نے آقا کریم اس نال ہن گلاں کر رہے ہیں کس نال اچھی بولو گلاں زندے نال ہوندیاں مردے نال ہوندیاں کھجور دے خشک تنے نو حضور فرما رہے ہیں تو اگر چاہیں تو میں تنوں دنیا چلا دینا قیامت تک لوگ تیرا پھل کھیسن اگر تو چاہیں تو میں تنوں جنت لا دینا جنتی تیرا پھل کھیسن یہ تو پتہ کیا لگیا اگر تو چاہیں میں تن دنیا تے لا دیواں قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاون پتہ چلیا جیڑا سونے نبی دے دستے کرم میں ہوے نا قیامت تک اس دا فیض مکدا نہیں ہے دوجا نبی پاک فرمایا تو چاہے تو میں تن جنت جلا دیواں پہنچ ویکھی نے نبی پاک دی ہن او جناب اس نے نانا دا یا نبی اللہ میں تو جنت جلا دو عجیب گل ہے اس نے نانو حضور دی سمجھ آ رہی حضور کے پا فرماندے تے جواب بھی پہ دیندا حضور نال کلام بھی پہ اوے اے جڑی گلاں کرنیاں نے زندگی ہے کہ موت ہے گل سمجھ کوئی نہیں آئی یا نبی اللہ میں جنت جلا دو جنتی میرا پھل کھائیں یار اپنی ماں نال دسو جس کھجور دے خشک لکڑی نال حضور دا جسم لگ ونجے او جنت وچ پہنچ گیا تے صحابی نبی پاک نے جناب والا کھڈا ماریا صحابہ نے فرمایا او گڑا کھود گڑا زمین وچ گڑا تے زمین وچ انج قبر دی مان تے گڑا کھود کے نو دفن کیتا تے پہنچ کتے گیا عجیب گل ہے جنت تے 7 آسمان پا رہے سمجھ کوئی نہیں آئی عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ زمین پہ دفن کر دیں تو پہنچ جنت چ گیا اے نہیں بھائی جنت حضور ڈائریکٹ ہی پہنچاونا آتا بھی پہنچا سکتے سن کیویں مشکاشی باب مناقب بکر عمر نبی پاک نماز پہ پڑھنے دن ہاتھ اگے بدایا پھر ہاتھ پیچھے نماز مکمل ہوئی یا نبی اللہ آج خیر ہے آواز نبی پاک فرمایا بھئی او جنت میرے سامنے آئی سی تے انگوراں دا خوشک سامنے آیا تو میں چاہیا بے اس توڑ لواں تواڈے واسطے پھر میں آکھیا نہیں راہ دے رہن دے جنت کتھے تے نبی پاک کتھے تے اے ہی ہاتھ ودایا تے جنت وچ پہنچ گیا پتہ نہیں حاضر ناظر دے سنگ ہوندے حسن میں تے نہیں پتہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو نبی پاک کھلوتے زمین تے کھلوتے ہاتھ جنت وچ پہنچ گیا حاضر ناظر دی اور کے تعریف ہونی تو سمجھ آئیے کوئی نبی پاک دی پہنچ جنت فرمایا اے تے ایک ہاتھے آئے ہائے کدھرے حضور آنا جانا چاہن تو پابندی کوئی نہیں سبحان اچھی آکو سبحان اتھے امام کستلانی فرمانے نے اے جلوس تو نے ہنانا رویا نا پھر اساں جناب والا حیات و ممات دے فلسفے تبدیل کیتے پہلے ہی سمجھ دیا اساں بھی جناب اے جڑا او اے جناب جڑا بولدا چالدا سندا ویکھدا اے ہی زندہ میں نہیں اس تو نے ہنانا نہیں دسیا کہ موت کیوے تے حیات کیوے امام کستلانی شارح بخاری فرماندے نے اس تو پتہ چلیا بھئی حق یہ جڑی ظاہری زندگی ہے نا یہ روح دی محتاج ہے روح جسم ہے تے بندہ زندہ
تے روح گئی بندہ گیا تے فرمایا اس حیات ظاہری دی موت اے جناب روح دی محتاج ہے تے حیات حقیقی عشق رسول دی محتاج ہے جد خمیر عشق رسول ہے اور دنیا تو ٹر بھی ونجے مردہ نہیں انہوں نے قبریں بھی زندہ نہیں اللہ اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی اللہ میں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دی قبر تے گیا راتی کتنے بجے کا ٹائم تھا 3:30 بجے کا ٹائم نہیں 4 بجے 4:30 تو ہم باہر نکل آئے تھے 3:30 بجے قبر تے گیا 3:30 بجے دروازے سارے بند اندروں قرآن دی آواز آ رہی قرآن دی اصل دروازہ کھڑکایا 4-5 دفعہ بچی آئی دروازہ میں آدھا خادم رضوی صاحب نے اتنا دلیر کر چھوڑیا نا راتی 3 بجے چھوٹی بچی دروازہ پہ کھول دی خوف نہیں بھی کوئی ڈاکون یا چور ہے یا کون ہے بچی دروازہ کھولے ہاں جی میں آکھا جی مہمان ہے جی پنڈی چو آیا جی حاضری دیونی ہے انہیں آکھا بچیاں ختم شریف پہ پڑھ دیاں راتی 3 بجے ختم شریف پہ پڑھ دی میں آکھا بیٹا اساں واپس بھی جانا بڑے دوروں سیوال میرا خطاب سی تو میں لاہور چلا گیا حاضری واسطے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کھلو میں کسی بندے نے جگہ نہیں ہے اس دروازہ بند نہیں کیتا دروازہ انجی کھلا خوف کیڑی شاید ہوئے کوئی گل سمجھ کوئی نہیں ہے بابے خادم دا رو بھی اتنا بھی ہون راتی 4 بجے بھی دروازہ کیڑی ضرورت ہے اندر بجے اچھا وہ جناب حضرت صاحب بھانجا یا بھتیجا وہ باہر آیا جناب اس بھی اکھاں ملیاں بیچارہ ستے ہوئے سی وہ جناب سیالی میں آکھا جی واپس جانا تھے انہاں کہ پھر ٹھہر جاؤ جناب بچیاں ساریاں ختم شریف پڑھ دیا انہوں نے سائڈ تک کر لگیے پھر تو حاضری دے راتی 3 بجے قرآن پہ پڑھیں گا اے عشق رسول چھڑے نعرے نہیں حقیقی معنی آج عشق رسول پیدا کر تو میں کیا عرض کر رہے ہیں بھائی ہاں اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی جس نے نبی کے عشق میں ڈھالی ہے زندگی اے جان کائنات تیرے نام کی قسم اے جان کائنات تیرے نام کی قسم اس نام ہی سے میں نے اجالی ہے زندگی کٹتے ہیں جس کے شام و سحر تیری یاد میں اس خوش نصیب ہی کی مثالی ہے زندگی ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ ایک پہ کرے جمال بنا لی ہے زندگی یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی آزاد پتھروں سے وہ بدترین ہے جو مصطفیٰ کی یاد سے خالی ہے زندگی پتھروں سے بھی وہ بدترین اور پتھروں کو بھی اگر قرب رسالت مل جائے اچیا کو سب
میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بیست سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا. اچھا درود پڑھتا تھا کون؟ پتھر درود پڑھتا تھا. وہ پتھر کیوں زندہ ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں بتقاضۂ بشریت بتقاضۂ بشریت. اے اللہ اس تو ہاتھ نہیں ویندا. فرمایا سونے ایڈے گھبران دی لوڑ کڑی جڑے پتھر تے کھلوتے جتنا حکم دے سوتا ہو ویسی جتنا اے گھٹنا ودنا پتھر وچ کتھوں آیا؟ اچیا کو سبحان اللہ. اچھا اس تو بھی شادی گل کر ابو جہل آیا ہی نا اے ہاتھ وچ کنگا دسو میرے ہاتھ وچ کے نبی پاک فرمایا جے میں دسے تن بہانہ مل ویسی کسے پیچھے دس دیتا ہی جے اے تیرے مٹھی والی چیز دسے میں کون پھر اپنے ماں نال دسو حضور دے ایک اشارے تے او بند مٹھی چ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا کہ نہیں؟ اے بدماشا نے سمجھا بھئی اس معذور نو اندر تھک دیو ڈاکٹر جلالی صاحب نو اندر بند کر دیو ختم نبوت دے مجاہدین اندر لا کر دے بند کر دیو تے شاید یہ جناب ناموس رسالت دی گل نہ کر سن. میں کہ کملے اے تے پتھر بھی اسان سکھا دیتا بھئی ہومن وفادار تے ابو جہل دی مٹھی چ قید بھی ہون تاں بھی نبی پاک دی گل ضرور کرو. ہاں توجہ ہے تے پتھر بولے کہ نہیں؟ یہ شیشے دا تے نہیں. اللہ 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 شیشے دا بھائی شکر ہے نہیں خیر نہیں ہے نا. ہاں یہ شیشہ بڑا قیمتی ہے. توجہ ہے بھائی کوئی نہیں. میں شیشے تک توڑن نہ آیا نا تواڈے دل دا شیشہ صاف کرنا آیا. سنو ذرا توجہ کرو بھائی. اللہ حکم. اچھا پڑھو بخاری شریف بھائی. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کتھے؟ اود پہاڑ تے. تے جوں ہی اوتے قدم رکھے نا اود پہاڑ نے اے جھومنا شروع کر دیتا. حضور نے پیر دیٹو اس وقت ہو دو ٹھہر جا کما علی کلا نبیوں و صدیقوں و شہیدان. تین نہیں پتا تیرے ہوتے ایک نبی ٹر رہا ایک صدیق پہ ٹردا تے دو شہید پہ ٹر دے. اے پنجاب اسمبلی بل پاس ہویا ہی نا تے کالے اینڈ کمپنی ساری اکٹھی ہو گئی. دل کالا عقیدہ کالا جبے کالے مامے کالے رنگ کالا جھنڈا کالا سارے دا سارا کالا اتو کالا کلو کالا. سمجھ گئے ہو نا؟ اے سارے اکٹھے ہو گئے. ان پریس کانفرنس کی تھی. ہم ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں پر صدیق نہیں مانتے. میں کیا کملیا تو ان کاذب تے زندیق ہے. تو صدیق مننے نہ مننے مصطفیٰ نے خود ابو بکر کو اپنی زبانوں صدیق آکے اور میں تیرے تے صدیق پہ ٹردا اچیا کو سبحان اللہ. اچھا دوجے کمپنی نے جناب انہوں نے بھی کی تھی ایک انہوں نے بھی وحدت المسلمین تو پتہ نہیں کیا کہ بنی. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے ہم جو ہے نا خلفائے راشدین کو جناب والا خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں خلیفۃ الراشدین نہیں مانتے. یہ پتہ نہیں پریس کانفرنس میں سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. ہم خلیفۃ المسلمین ان کو مانتے ہیں. حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر خلیفہ. اچھا جدوں انہوں نے ایک کام کیتا نا تو میں جتھے بھی تقریر کردا میں منع کردا سنیا. حضرت ابو بکر نہ آکھیا کرو آکھنے چھڑے کوئی نہیں لیکن ہن ضرورت کسی اور شے دی. حضرت عمر نہ آکھیا کرو اے او بھی آکھدا جڑا باغ فدق کھسن دے الزام دیندا او بھی آکھدن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر. تس آکھیا کرو صدیق اکبر فاروق اعظم. گل سمجھ کوئی نہیں. کہ ہم خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں خلیفۃ الراشدین نہیں مانتے. میں نے کہا خلیفہ راشد تے خود نبی پاک نے انہوں آکھیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 8 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہائے ہائے سبحان اللہ یار اچھی آکو سبحان اللہ. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. فرمائے تہاڈے مکاناں دی زینت پینٹ تے تہاڈے جناب والا رنگ برنگے تہاڈا ہار سنگار کچھ ہو رہے تے میرے نبی دے صحابہ دا ہار سنگار تے زینت ایمان ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. انہاں دے دلن میں ایمان نال مزین کر دیتا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میں تو خلیفہ راشد میں کہ حضور دا ہر صحابی راشد و مرشد ہے. خیر توجہ کر بات دوسری طرف چل گئی. میرے نبی نے پیر دی ٹھوکر ماری فرمایا ٹھہر جاؤ تن پتہ نہیں. اچھا اود پہاڑ جھومیاں کیوں ہیں؟ اچھا حضور اود پہاڑ نے حکم پہ دیں کیا نبی پاک دا اس کلام سنیا کلام سن کے عمل کیتا
تھوڑے سامنے مردہ لیٹا پیا اس میں آخو یار پاسا پرت ذرا تیری کنڈ دھونی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تو آپ بھی لیٹ ونجو اس کنڈ کو نہیں پرتی ہے لیکن کنڈو پرتا گا دن جڑا ختم نبوت پہرے حصہ پڑھو مجموع زواج کی 5ویں جلد الاحاد والمسانی علامہ شیبانی دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو فوت ہو چکن تو بعد حضرت نعمان بن بشیر فرمانے انہوں نے غسل واسطے جنہیں پھٹے تے لٹایا نا تو اٹھ بیٹھے یہ نعرہ کیا لایا احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت زید فوت ہونے تو بعد بھی ختم نبوت دا نعرہ وقت ختم نبوت دا نعرہ نہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اے باب خادم نے جڑی کم شروع کیتا نا تاجدار ختم نبوت نال لبیک لبیک یا رسول اللہ یہی گل حسن حضرت زید سکھائی بے اکل ختم نبوت دا نعرہ نہ مارو یا رسول اللہ دا نال مارو توجہ فرماؤ تو میں کیا عرض پہ کرتا سا کہ جناب اود پہاڑ فوراً حضور دے حکم تے ٹھہر گیا اچھا ہوں اگر اجازت دیو تو میں بخاری دے جملہ پڑھن لگا لیکن میں سبحان اللہ انج دی چاہی دیئے بھئی میرا تھکیڑا لگے نہیں اجے باہر سبحان اللہ نہیں آئی اے میں جملہ بولن لگا دلوں لگے تے دل علی سبحان اللہ یا نبی اللہ جھمیاں کیوں ہیں فرمایا ہادا جبل یحبنا ونحبہ اے اود پہاڑ ساڑے نال محبت کر داتے ہیں اس نال محبت کر اچھا بھائی محبت واسطے تے زندگی چاہی دی کوئی سمجھ کوئی نہیں پتھروں زندگی کی میں مل گئی ہے گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے تو اذن تو عناد دل میں نغمگی اترے وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اترے پتھروں کو بھی بھائی توجہ کرو تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں جب مرحب کی بھتیجی نے نبی پاک کے لیے گوشت بنایا پوچھا کہ نبی پاک گوشت میں اے بکرے دے وچ کیڑی چیز حضور کو پسند ہے آج تے جناب دسا گیا ران دا گوشت پسند ہے تے شانے دا پسند ہے اس خوب جناب ڈبل ڈبل کر کے اسے زہر ملایا ہون جلے بکرے دا گوشت پاک کے نبی پاک دے سامنے آیا نا تو حضور نے جے میں بوٹی حضور دی چکی نا تو بوٹی بولی سونیا میں نو نہ کھاویو میری زہر ملی اتنے علماء فرمانے نے بھئی یہ گوشت ترے موتوں چو گزر کے آیا تو پھر بول کے میرے آیا کیویں بکرہ ذبح ہویا پہلی موت اگ تے پکیا دوجی موت زہر ملیا تریجی موت اور ترے موت تو آ کے گزر کے پھر بول دا پیا سونے میں نو نہ کھاویو پر میں بولے کیوں نہیں سونے دے ہاتھ جا لگے سمجھ کوئی نہیں آئی اللہ بہت ساری حدیثیں تو میں گئی کو نہ حدیثاں لے پاس حضرت جابر دے سبا شودہ بچے کیویں زندہ ہوئے یہ تو میں خطیبانہ رنگ پڑھ دو نا پھر اگے حضرت جابر نے خود پورا بکرا بھون کے آندا حضور فرمایا ہڈی نہ توڑیو تے جو جناب ساریاں بوٹیاں کھا رہی چھڑیاں ہڈیاں حضور نے فرمایا اٹھتے توڑ پیا شیخ محقق نے لکھا نبی پاک اپنے والدین خود قبراں چو اٹھا کے اپنا کلمہ پڑھایا یہ نہیں کہ پہلا مسلمان نہیں سن دین فطرت تسن یا دین ابراہیمی تسن نبی پاک نے اپنے والدین قبر چو اٹھا کے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت شامل فرمایا اس طرح کے کئی واقعات ہیں کئی واقعات امام بہقی جیسے محدث نے لکھا ایک کافر آیا یا نبی اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا پر میرے دل وچ ایک بڑا درد ہے یا نبی اللہ میں اپنی دین نا پہاڑ دی اتنی چوٹی تو تھلے سٹیا سی تے جو وہ زندہ ہو جاوے تو میں کلمہ پڑھ لیا سا نبی پاک فرمایا چل آیا فرمایا چل نبی پاک اس سے جگہ تے کھلو کے جتھے اس چوٹی تو تھلے بیٹی تو سٹیا نبی پاک اتھو ہی آواز دیتی
اگو پورے جناب وادی چ گونجی اس بچی دی آواز لبیک و سعدیک سونے حاضراں حکم کرو کرنا کے تو نبی پاک فرمایا جو تو واپس آنا چاہے تو میں تینوں واپس لے آ سکدا سمجھ کوئی نہیں ہے کوئی عالم برزخ چ بھی جس نو حضور چاہن واپس آن سکدے تو چاہے تو میں واپس تن لے آواں تیرا والد تیرا مسلمان ہوندا پیا تو بچی آکھے یا نبی اللہ میں اپنے والد نالو کوئی 1000 درجے اپنے رب مہربان تے مشفق اتھی علماء مسئلہ بیان کیتا کہ عنفوان شباب تو پہلے پہلے جڑے بچے فوت ہو جائیں کافران دے بھی ہون نا اللہ انہاں تے کرم خیر اس طرح دے بہت غوث پاک دے واقعات کیویں مردے زندہ کیتے اس جوتے میرا 3 گھنٹے دا خطاب ہے ہاں فتاوی رضویہ شریف اعلی حضرت نے تے 3 رسالے لکھے نے اس دے وچ اے سارے واقعات بھی لکھے ہیں غوث پاک نے کیویں انہاں مردے زندہ کیتے تے کوئی ایڈا ایشو نہیں ہے حقیقی طور تے میرا رب زندہ کردا اللہ والیاں دی زبان چلن دی تاثیر رکھ دیتی دیکھو نا سورہ بقرہ آیت نمبر 63 پڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال 70 بنی اسرائیلی مردہ زندہ ہوئے کہ نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 73 پڑھو اے سورہ بقرہ ایک تو ہوندا نا بکرا وہ کاف کشش والا جڑا بکرا تساں کھاندے ہو ایک جڑی او جڑا اے او کیویں آدیں کاف کشش او جڑا کاف نقطی ہوندا نا ایک تو کاف کشش والا ہوندا نا بکرا جس اے بکرا تساں کس نو آکھدے ہو اے بکرا بھیڑ بکری جڑے ایک ہوندا بکرا اے کاف نقطے والا او کیڑا عربی دے وچ گاں نو آکھدے توجہ ہے ہن اے سورہ بقرہ جڑی کئی اس علاقے بھی جانور رہندے ہوندے سن رہندے میں پتہ میرا علاقہ یہ جانور پایا جاتا جڑا دا نہیں غوث پاک دے نام تے جڑی 11ویں دن جو حرام ہے کیوں بھائی جی غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے اچھا جی انہوں کے قرآن مجید کہنا کلام ہے اللہ دا انہوں کو اللہ دے نام تے کتنی صورتاں سمجھ کوئی نہیں آئی تو قرآن مجید کتنی صورتاں اللہ دے نام تے ایک سورت صرف سورہ رحمان کوئی باقی جناب 113 صورتاں غیر اللہ دے نام تے کافراں دے نا سورۃ الکافرون سورۃ النساء عورتاں دے نام تے جی کوئی ایک سورت اللہ دے نام تے میں کہ باقی صورتاں غیر اللہ دے نام تے تو ہن انہاں نوں پڑھنا سمجھ کوئی نہیں آئی توجہ فرماؤ تو بھائی سورہ بقرہ گائے دے نام تے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 73 بنی اسرائیل دا بندہ قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کیس آ گیا ہن دسو جی قاتل کون ہے تے ہن جویں جویں سوال ودے گئے تویں اگے کم ودا گیا اے انج دی گاں اس رنگ دی اس قد دی اس نسل دی اس عمر دی او کردیں لے آؤ جی تے او ایک ہی سی مارکیٹ ہے اللہ فرمایا اس نوں خریدو تے او ایک ولی دی گائے سی ولی دی جڑا ولی جناب والا اللہ دے سپرد کر رہا ہے سی جمل تے اللہ تعالی نے اپنے ولی دی امانت نوں او جلے وڈی ہوئی بچہ وڈا ہویا لے کے خیر لمبا واقعہ میں بہت شارٹ کر کے اللہ فرمایا اس گاں نوں کپو ذبح کرو تے اے جناب پورا چمڑا سونے دا بھر کے مالکاں نوں دیو اے انہاں دی قیمت ہے تے پھر گائے دا جناب والا گوشت دا ٹکڑا مردے نوں لاؤ تے مردہ خود زندہ ہو کے دسے سی میرا قاتل کون ہے فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى اے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 3 اوے ولی دی گاں دا ٹکڑا او مردے نوں لاؤ تے مردہ اٹھ کے گلاں کرے تے اپنا قاتل دسے تے مصطفیٰ دا ہاتھ اچھا سورہ بقرہ دی آیت نمبر جناب والا 243 پڑھو حضرت حزقیل جنہوں ذوالکفل بھی یاد ہیں انہوں نے علاقے چاہے نا تعاون تے 4000 انہوں نے انتی نشے تے دوجے علاقے چوانی پیا بھئی تعاون تو بچ ونجا اللہ فرمایا اچھا تعاون تو نشے اللہ 4000 نو کٹھی موت دے دیتی اے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 243 نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت اگے کہوے جی فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم اچھا ہن ذرا توجہ کرو حضرت حزقیل گئے نا بھئی اللہ اللہ 4000 میرا امتی جناب مر گیا دعا کی تھی حضرت حزقیل دی دعا نال چاروں جناب اٹھ 4000 زندہ ہو گئے اے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 243 حضرت حزقیل ہاتھ چکن تے 4000 مرد زندہ تے نبی پاک دا ہاتھ اٹھے اچھیا کو سبحان اللہ اس سے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 259 پڑھو
وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر، اے میں ساریاں ترنم وچ پڑھنی سن، ٹائم نہیں. فانظر الى طعامک، ہاں ایک گل سودا قبول ہے، میں جے اثر دی نماز پڑھ کے پھر بیاہ ونجو تو میں گل ترنم نال کم شروع کروں. وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الى حمار لم یتسنى وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها لحم ثم نکسوها لحما. توجہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام تے 100 سال موت تاری رہی تے جلے اللہ اٹھایا 100 سال بعد تے اللہ فرمایا ذرا ویکھ تیرا جڑا کھانا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ان تبدیلی بھی نہیں آئی، 100 سال گزر گیا کھانے پہ. وانظر الی حمارک، تے جس گدے تے تو سواری ادھر ریزہ ہو گیا، ویکھ کان چھنڈ کے کیویں کھلو گیا. سمجھ کوئی نہیں؟ تو بس سورہ بقرہ دی آیت نمبر 260 پڑھ لو. ابراہیم علیہ السلام فرمایا مالک کہ تو مردے نو کیویں زندہ کر سکے؟ اللہ فرمایا یقین نہیں. مالک یقین تے میں ذرا اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہنا. اللہ فرمایا پھر 4 پرندے لینا، انہاں نو کٹ. وہ کبوتر لیا، مور لیا، تو اور کی لیا جی؟ شتر مرغ اور ایک اور سی نہیں ہاں کوا، ٹھیک ہے، کبوتر کوا شتر مرغ اور کیڑا بچہ مور، یہ 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیما کر دیتا کہ پہاڑوں تے رکھ دیتا. پر میں ہن آواز لا، او نبی دی آواز وچ تاثیر کتھوں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کیمے مکس کیمے 4 پرندے نے انہوں آواز دیون اٹھ کہ سرکار حکم دیون. تو سورہ آل عمران دی آیت نمبر 49 پڑھو. بوحی الموتا، اس آیت کا سیکنڈ جملہ. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے کہ نہیں؟ اپنی زندگی 4 مردے زندہ کی. سورہ طٰہٰ دی آیت نمبر 96 پڑھ لو. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام جڑی سواری تے سوار اور جناب جبرائیل لین آئے، اس جبرائیل جڑی سواری تے سوار سن اودے ٹاپ جڑی زمین تے لگے نا، انہاں ٹاپاں نال لگن والی مٹی سامری جادوگر نو اس وچھے جڑا سونے دا بنایا اودے وچ رکھی، او بولن لگ پیا، حرکت کرن لگ پیا. تے جبرائیل امین جس سواری تے سوار انہاں دے ٹاپاں نال لگن والی مٹی چلا زندگی رکھ چھوڑے. تے جڑے جبرائیل معراج دی رات حضور دے قدماں سر رکھی پیا. قرآن مجید دی کئی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے. آخر چیہ پیغام ہے جڑا ضروری پیغام میں دیتا کہ نبی پاک دی بارگاہ چو حصی زندگی بھی مل دی ہے تے عملی طور تے حضور نے ایسے اعمال بھی دیتے نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اے جناب والا عمل. پھر عقیدے دے جناب والا معاملات ہیں. اے دین نو فینت ادھر نچوڑ کے فینت آت الرسول فی کل امر. جی اچھا بابا فرید واقعہ سنا چھوڑا. ہائے 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 توجہ فرماؤ. نہیں نماز تو بعد وہ ٹیمپو نہیں راونا. یہ میں بھی خطیبہ 20 سال ہو گئے. سامنے دی شام طالب علم مٹکے چک کے پانی بھرن چلے. تو اڈے مٹکے چ کچھ نکل سی تو میں کو مٹکا بھر سنا. اچھی آکو سبحان اللہ. سامنے دی شام طالب علم مٹکے چک کے پانی بھرن چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے. بابا فرید فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وی او سامنے مٹھا چشمہ پانی دا اتھوں پانی بھرن چلے ہیں. بابا فرید فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو میں مٹھا کر دیتا کرساں. طالب علم کھارے پانی دے مٹکے بابا فرید دے سامنے رکھے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے. طالب علم مٹکے چکی مدرسی. محتمم پوچھا پترو جلدی کیوں آگے ہو؟ آکھے بابا آکھے جناب استاد جی. تھوڑا کیمرہ لایا میری توجہ ہل گئی. میری بڑی حساس طبیعت. توجہ سامنے جی شام استاد جی پوچھا تب بچو جلدی کیوں آگے ہو؟ کہ استاد جی چشمے تے جان دی لوڑی نہیں پئی. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے. اکلے سورہ فاتحہ تے سانو بھی دی اس بڑے بڑے
کھارے پانی دے مٹکے لے کے بہ گئے پڑھ پڑھ پھوکا مارا ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا طالب علم مٹکی چکے بابا فرید دی بارگاہ بابا جی تساں ایک بار سورہ پاتے پڑھی پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے اساں پھوکا مار مار تھک گئے ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا بابا فرید پر میں پترو زبان بھی تے فرید علی ہوئے اے زبان بابا فرید دی اتنی تاثیر علی کیویں ہو گئی پتہ ہے قرآن پڑھ دیاں عمل کر دیاں اللہ تاثیر پیدا کر پر صغیر دے وچ اے جڑا واد دا مخرج ہے نا اس فن دے استاد بابا فرید صاحب برے صغیر انہاں ہستیاں نے رب نو کمایا آج بھی انہاں دے دربار زندہ سبحان اللہ اللہ والوں کی پھونکوں میں اللہ تعالیٰ آپ دا آمنا قبول کرے کہ بلا اللہ مولانا عبدالعزیز صاحب انہاں دے سنگیاں جڑی محنت کی تھی پروگرام سجایا اللہ انہاں نو بھی خیر و برکت دے وے تے دل و دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑے والد گرامی استاذ العلماء درویش آل سنت فقیر حق شیخ الحدیث قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر مفتی سلطان محمود صاحب اللہ تعالیٰ انہوں درازی عمر بالخیر نصیب فرماوے تو انہاں دا سایہ صرف ساڑے تنی آل سنت دے سرن تک قائم رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات کھڑے ہو جو محبت نال دو شیر سلام دے پڑھ لو تو بزرگ دعا فرمائے سن تو استبان نے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا مجھ سے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عارضہ یعنی وہ اعلیٰ حضرت پرے گی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ میرے پیرے طریقت پہلا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجر اعلیٰ حضرت پہلا السلام کملی والیا السلام اے غیب جانن والیا کل انشاءاللہ فیضان مدینہ کباڑی جامع مسجد فیضان مدینہ کباڑی تھے خطاب اسی علامہ فاروق الحسن صاحب دا تمام دوست احباب نے اس دے اندر دعوت کل کس ٹائم صبح کل پیشی تو بعد کباڑی تھے تمام حضرات ایک دفعہ فاتح شریف پڑھ کے حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب دے روح نثار کرو الحمدللہ ساتھی نے پڑھے اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما عزت ثواب عاشق رسول
حضرت علامہ مولانا خادم حسین صدی روح پختون ایصال فرما میرے اللہ اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما جن ساتھیوں نے اس محفل پاک واسطے جو کچھ کوشش کی تھی انہوں نے کوششیں اجر جزیل نصیب فرما اپنے اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما مدرسہ آل مصطفیٰ نو آباد فرما حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب دی کوششیں برابر فرما حضرت علامہ مولانا عفران محمود صاحب نے جو بیان کیتا ہے میرے اللہ بڑا اصلاحی پیغام ہے آسان ویدیو عمل دی توفیق نصیب فرما دعا میں لمبی نہ کردا کیونکہ نماز دا ٹائم ہے تو سنگ گھبرائے ہوئے ہو بڑا دل خوش ہویا اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے اللہ اس شہر نو آباد رکھے اللہ رب العزت اس شہر نو بددینہ تب گمراہ تو محفوظ رکھے صحیح العقیدہ لوگاں دے نال اس شہر نو خدا آباد رکھے ان زمینوں نو آباد رکھے اساڑے گھراں نو خدا آباد فرمائے وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا